Voici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Tumado atoye mautaye. Jufasani darongele yode famu katlinga tama farabulula. Ka ni flasima muso surunen ka kele ya korodon. Nonte utoku sere. Kamale inyana kala alisa. Ni sabasi kunkontante. Mabento le yakapanina kika fen sigokun. Ja. Ni cɛbakɔrɔ muso camantigi bɛ naani kan kɛra ko cici inungala kɛra n buramuso ta ye pipi i disi kɛra i ba ta ye yuyu i bara kɛra ne yɛrɛ ta ye n balimamusow a y'aw kɔlɔsi a la jahiliya daminɛtɔ dɔ a fɛ n'o tɛ duden bɛɛ filen kelen kɔnɔ kisɛ ye. Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou. Voix de Kerinana. Nimetonda la minna ka jamaule. Voix de Ker. Avec Kawale, avec Sisi Mutomawale, avec Sisi Chemafalawale. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, Abella Meningala Panawole, Camilia Kakili, Kanyon Soatilila, Kadugola Pivaria Ninabo. Balma ni su Clédou Kanouba maga foli ba bela jele ye tene foli chamante bi ma me mo mi foye madande awo ko kanga foli bay kosebe madani wologem point G wala point G anamuso safi jamu safi jara muso te sonne ama famunde kakolo kare kaseme basu jara muso ni kita muso keli abekeli ni ko jara muso ma jara yoro mina ni ko kita muso ma kita ou bien suko o ya bane madame abekele ima famu madame kabako do mi yo madame ala kada dosi ba gada sereba be tere yiri be bishile ko jidi be de la bidi jidi fo ganyeke amano do de ganga chevere odo ala ba on hospitaliser d'autres sur la saga mais ta on a d'autres sur la casserole te mega ta de be jidi ambasi gangara anga fura be jidi do go ama faji la fola kay ko alsa ko ngono kono na chauffeur jama façon do be ni oli la sigi ko fa ko so duru ko bo biya nyo na jede alla masali sala mama de buno faradro tira yidi kame belaji le fo
o ye bɛɛ ka foli ye an don wagati corona kojugu an bɛ taa ni bataki ye directement monsieur le maire tilenna tɛnɛ yɛrɛ tilenna k'an b'aw bɛɛ lajɛlen fo docteur an b'i fo kosɛbɛ dɔw kɛ ekɔlidenw ye awɔ monsieur le ko wagati i bɛn'o fɔ wagati kɔnɔ docteur yɛrɛ tilenna e di tiɲɛ somɔgɔw bɛ di n'ala sɔnna ma an bɛ tɛmɛ joona joona la wagati y'an ta an tɛgɛ ma bi kojugu an bɛ kuma la min kan bi o nin ye depuis dɔgɔtɔrɔ ye émission daminɛ tile 5 la yan 2008 a kɛra fin 2008 o tɛ fan bɛ yɔrɔ min na bi nin kuma kelen an bɛ min kan sun na nin kuma kelen in bɛ na émission kɔnɔ ala ye lundi o lundi da a bɛ na a bɛ siɲɛ 10 bɔ tan ka segin kɔni awɔ nka garisɛgɛ yɛrɛ ka don a la a ka ta k'a fɔ ko k'a kɛ émission ye ɲanama o kɛra bi den t'a dɔn fɛn fɛn ye dɔgɔtɔrɔ hakili la talo a kuma de cayara a kuma cayara ko depuis fin 2008 fan bɛ yɔrɔ min na bi a ma se ka ta ka kɛ émission ye bi de a kɛra ye a kuma cayara a kɛbaga cayara masturbation ye yɛrɛ nisɔndiya a kɛbaga ma caya dɛ a bɛ yen depuis diɲɛ lawale mais a bɛ se k'a fɔ ko a yakubara sisan de o jama de cayara o de b'a kɛ o et puis a kuma bɔra dogo la parce que fɛn dogolen de tun a tun dogolen don masturbation o tɛ yɛrɛ nisɔndiya ye wa dɔgɔtɔrɔ o y'a bamanankanama ye nka n'an ko i ma sa dɔgɔtɔrɔ sira fɛ i ka masturbation ɲɛfɔ anw ye i bɛ mun de fɔ an ye masturbation ye yɛrɛ nisɔndiya de ye bamanankan na nka masturbation yɛrɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ a kuma in tɛ dɔgɔtɔrɔkan ye o an b'a fɔ a ma ko latin kan de don grɛkiw ka kan de don donc i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔkan caman bɛ yen nɔ a bɔra olu de fanfɛla la o bɛ dépend fɛn découverte la n'i y'a jateminɛ masturbation n'i y'a tila yɔrɔ 2 ye mani latin kan na o kɔrɔ de ye ko tɛgɛ mani awɔ nka n'i ye a jateminɛ a tɔ sa n'o ye turbation ye o bɛ tali kɛ stirpation la n'o ye le fait que k'i yɛrɛ lanɔgɔ donc n'i ye masturbation yɛrɛ ta a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ k'a yɛrɛ lanɔgɔ n'a tɛgɛ ye nka foroba la tɛgɛ dɔrɔn tɛ kɛ ka masturbation kɛ o donc dɔgɔtɔrɔya sira fɛ an y'a ta mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ nisɔndiya kɛ i yɛrɛ ma walama hali dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u t'a k'u yɛrɛ ma dɛ mɔgɔ de b'a to yɛrɛ nisɔndiya in bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ donc o la an b'a fɔ o de ma ko masturbation awɔ ayiwa o y'a ɲɛfɔlen ye nka dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ bɛ don nin ko in na cogo di nin ko in ma daminɛ bi kabini diɲɛ dara kabini ala ye hadamadenw ta a bi k'a d'a kan o bɛ dépend a sababu la n'an sera yɔrɔ ma i bɛn'a faamuya nka a ka ca cɛlakaw de fɛ ka tɛmɛ musolakaw kan yɔrɔw bɛ yen mun i bɛ taa sɔrɔ cɛlaka n'i ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 90 b'a kɛ musolakaw a ka ca ala fɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 50 kan nka komi anw fɛ yan sɛgɛsɛgɛli ma tali ka an ma sɛgɛsɛgɛli k'a ka ten kosɛbɛ nka n'i y'a jateminɛ si hakɛ mun ka teli k'a kɛ o de ye mɔgɔ minnu si b'a ta san 25 ka taa bila san 30 bɔɲɔngo la parce que o wagati de hadamaden nɛgɛ ka bon kosɛbɛ i donna musoya ni cɛya gundo la kosɛbɛ o wagati de la bon mun b'a to cɛlakaw b'a kɛ ka tɛmɛ musolakaw ka fana hormone dɔ bɛ cɛlaka la mun bɛ hadamaden nɛgɛ bonya n'an b'a fɔ a ma ko testostérone n'o ti mɔgɔ la i ka cɛya ma dafa o de b'a to i nɛgɛ bɛ bonya o hakɛ mun ala kɛn bɛ k'a kɛ cɛ la a barika ka bon siɲɛ 20 ka tɛmɛ muso ta kan o de y'a to hali nɛgɛ bɛ se ka muso minɛ ale bɛ se ka a yɛrɛ minɛ ka tɛmɛ cɛ kan voilà ayiwa a kun dɔnnen don wa a sababu ye mun ye kabini lawale la anw fɛ yan parce que kun dɔw b'a la sisan minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na o t'anw ka culture la o ye mɔgɔw bɛ to ka lajɛliw minnu kɛ télé la internetiw bɛ yen donc lajɛli ninnu mana ja maaw kun fɛ u b'a kɛ bon o yɛrɛ de masturbation fasugu ka jugu parce que o bilali ma nɔgɔ nka kabini lawale la a sababuya ye mun ye i bɛ segin nin yɔrɔ in kan jumɛn bilali ma nɔgɔn
le fait que ibi image lajɛ k'a kɛ n'o ye o bilali ma nɔgɔ misali la sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ porno film lajɛ sisan revue pornographique lajɛ awɔ walama hali a bɛ mɔgɔ dɔ ye mun tɔgɔ ka bon misali la musolakala artiste dɔ donc o nɛgɛ mana minɛ donc a bɛ masturbation mun kɛ a hakili bɛ jigin o tigilama de la k'a sɔrɔ o dun tigilama sɔrɔ cogo cɛ ni musoya sira fɛ o t'ale bolo donc hali n'o tigi furulen don sa n'a muso i bɛ taa sɔrɔ a hakili b'o de la donc o fasugu de bilali ka gɛlɛn ka tɛmɛ a sababu ye lawale sababu fɔlɔ ye sababu fɔlɔ lawale la mun de don yɛrɛ minɛ walasa n kana jurumu ko kɛ parce que a bɛ maaw ɲɛna sisan nɔ ni i y'a dɔn fɔlɔ fɛ kabini silamɛya yɛlɛmana anw fɛ yan nɔ mɔgɔw tun tɛ jɛnɛya kɛ donc n'u muso t'u kɔrɔ wagati min na walasa u ka se u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ nin kɛ walasa u kana taa jurumuko kɛ donc o de y'a kun fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ ye sababu filanan o bɛ dépend si hakɛ de la ni mɔgɔ ala y'i kɛ cɛ ye ka ban wala k'i kɛ muso ye a bɛ fɛn dɔw de kɛ i fari la n'o ye hormones ye olu de bɛ nɛgɛ wuli la a jari ye a ma diya i ye o n'i kɔni ka kɛnɛ nɛgɛ b'i sɔrɔ fo n'a kɛra e yɛrɛ de kunkolo b'a to i n'a fɔ i sera k'i yɛrɛ minɛ dɔw a bɛ tila o la voilà bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɛ bɔ le fait que furubatɔɲɔgɔn t'u bolo donc ni furubatɔɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo walama maa dɔw bɛ yen nɔ hali o koronnen don kojugu misali la a bɛ se ka kɛ kuranɛ kalanba ye walama ekɔliden so kɔnɔna la a koronnen don kojugu o b'a bila a kɛli la komi ale tɛ ka se ka kɛnɛma lasɔrɔ dɔw fana ta i bɛ taa sɔrɔ u cɛ walama u yɛrɛ u bɛ tunga la u ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan n'o kɛra a nɛgɛ ma n'u minɛ u b'u yɛrɛ nisɔndiya ni nin ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u n'u furubato ɲɔgɔn u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nka gɛlɛya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya in sababu la dɔw bɛ se ka nin kɛ k'a yɛrɛ la nisɔndiya donc nin de ye a sababu dama dɔw ye ayiwa nka dɔgɔtɔrɔw complication bɛ yɛrɛ nisɔndiya nin na wa cɛ yanfan muso yanfan i kɛra cɛ i kɛra muso ye mɔgɔ min b'a kɛ o a bɛ na mun kɛ a tigi ka kɛnɛya la complication fɔlɔ o ye infection ta fanfɛla ye walama a tigi b'a yɛrɛ jogin parce que anw fɛ yan mɔgɔw ka teli k'a kɛ ni mun ye o ye tɛgɛ ye n'o dun kɛra a tigi bɛ se k'a yɛrɛ jogin bon filanan mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a kɛ ni minɛnw yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ bololaminɛnw sokɔnɔminɛnw o fana bɛ se ka na ni tɔɔrɔ ye a tigi kan parce que ni mɔgɔ joginna dɔrɔn banakisɛ minnu b'i fari sanfɛ olu kɛ ka di ka don joli la ka t'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la mun furakɛli tɛ se k'u lasɔrɔ yen a filanan ye mun ye masturbation filɛ nin ye ni mɔgɔ b'a kɛ kojugu wagati dɔ bɛ se a tigilama aw b'a fɔ mun ma ko impuissance sexuelle o b'a sɔrɔ k'a d'a kan hali n'a ko a bɛ furubato kɛ a mago bi puissance mun na aw yɛrɛ ɲuman a t'o sɔrɔ furubato yɛrɛ fanfɛla la wa mɔgɔw minnu delilen don a la kojugu a bɛ kɛ sababu ye lawa bɛ to ka tila u la a yɛrɛ ma bon dɔw fana ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye hakili ta fanfɛla i n'a fɔ n t'a dɔn n bɛna fɔ bamanankan na cogoya min na mémoire tɛ hakili de ya ni puissance t'o la a bɛ fɔ o ma cogo di bamanankan na perte de puissance mémoire hakili fanfɛ hakili dɔgɔya voilà hakili dɔgɔya bɛ se ka voilà ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ wa ni mɔgɔ mun mɛnna la a b'i bali ka kɛ i furubato ɲɔgɔn fɛ parce que e mago t'ale la bilen o d'autant plus que i mago bɛ ka ɲɛ sira wɛrɛ fɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ masturbation kɛ siɲɛ 10 tile kɔnɔ siɲɛ 5 siɲɛ 2 tile kɔnɔ dɔw yɛrɛ mana u yɛrɛ fari yɛrɛ lankolon ye ten u bɛ girin ka masturbation kɛ k'a d'a kan u delilen bɛ ka tulonkɛ u yɛrɛ la kojugu wagati bɛ se hali n'a tigilama furula mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a tɛ se k'a dabila hali n'a ye furubato kɛ sira ɲuman fɛ il faut k'ale ka taa masturbation de kɛ walasa a ka se ka lafiya cogoya min na
a bɛ furakɛ wa furakɛli a bɛ furakɛ nka furakɛli bɛ dépend a sababu la i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ masturbation ye kunkololako de ye kosɛbɛ fɛn min ye kunkololako ye wagati bɛ se i bɛ taa sɔrɔ a kɛli bɛ gɛlɛya a dabilali bɛ gɛlɛya a tigi ma i n'a fɔ n'i ko lɔmina walama sigirɛti mina ka sigirɛti bila bon bana dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni fura de b'a ban dɔrɔn o ban ka di mais fɛn mun fo a bɛ hakili dilan o ban man di wagatinin kelen i bɛ se ka kuntala jan kɛ furakɛli la san 1 san 2 walama kalo 6 kalo 3 furakɛli la a bɛ dépend a sababu fana la mɔgɔ mun ta sababu ye muso ko dɛsɛ ye n'i ye muso furu k'a dɔn ma a ti ban n'i y'a ye muso yɛrɛ bɛ furu k'a di mɔgɔ ma gansan tɛ o n'i kɛra cɛ ye walama i kɛra muso ye dɔrɔn n'i m'a furu k'a d'a tigi ma walama n'i ma cɛ di muso ma dɔrɔn a laban i bɛ siran mun ye a bɛna k'o de ye donc n'o ye nin siran ye bon parce que a bɛ daminɛ kabini mɔgɔ denmisɛnninlama n delila k'a fɔ yan kabini mɔgɔ denmisɛnninlama i bɛ kɛ hakili sɔrɔ wagati mun na i bɛ taa sɔrɔ wagati dɔ bɛ se i b'i tɛgɛw lajɛ k'a fɔ nin ye ne fari dɔ ye i b'i senw lajɛ nin ye ne fari dɔ ye ainsi de suite wa n'i sera cɛya fana ye wala musoya ye mɔgɔ mun si sera laada yeli ninnu ye wala lawabi nka tigi fana bɛ to ka a maaya essayer k'a lajɛ yɛlɛma a bɛ fonctionner wala a tɛ fonctionner bɛɛ y'o kɛ o mais wagati bɛ yen nɔ a tigi b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fonctionner a b'a dabila voilà mais bi bi na an bɛ tile mun na n y'a fɔ n ko mɔgɔw bɛ ko caman lajɛ finalement o tigiw bɛ don a la o bɛ to o sira fɛ ten donc kunkololako de don o de y'a to a furakɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ bon i bɛ taa sɔrɔ masturbation fana filɛ nin ye nafa b'a la koyi k'a d'a kan mɔgɔw bɛ siran prostate bana mun ye n'u b'a filɛ k'a fɔ ko ni i bɛ furubato kɛ kojugu o de b'a bila la o tɛ dɛ ni maa mun tɛ furubato kɛ dɛ a ka teli k'o tigilama de sɔrɔ misali la mɔgɔ mun ni nka n bɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ nka n tɛ silamɛya sira fɛ parce que hali silamɛya sira fɛ masturbation n'i y'a ta sɔsɔli b'a kan yalama a ka kɛ walama a kana kɛ mais dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sira fɛ sɔsɔli b'a kan parce que a bɛ nafa ɲɛ yɔrɔ de la a bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ de la a bɛ nafa ɲɛ yɔrɔ jumɛn mɔgɔ mun i bɛ se ka kalo 2 kɛ misali la a tigi muso t'a kɛrɛfɛ a tigi y'a yɛrɛ la nisɔndiya kalo kɔnɔ siɲɛ 1 o tɛ fɛn tiɲɛ mɔgɔ ye o au contraire o yɛrɛ de b'a to a tigi ka puissance tɛ perdre a la parce que n'i famana ka furubato fana kɛ i b'a kɛ ni minɛn y'a mun ye a bɛ tila i la o walasa o kana tila i la wagati ni wagati nka a ma fɔ don o don n'i y'a kɛ dɔrɔn o bɛ kɛ problème de ye voilà bon i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ ni ala y'a kɛ a donna a tigi kunkolo la kojugu donc finalement a laban bɛ taa se fo psychothérapie ma walasa k'a tigi deli furubato kɛcogo wɛrɛ la mun tɛ nin ye walasa a ka se k'a bila finalement n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min masturbation kɛ misali la a tigi furulen don muso ma ni yɛrɛ nisɔndiya in tɛ a tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ finalement muso de b'a dɛmɛ pour que yɛrɛ nisɔndiya a kana kɛ dɛ nka muso de k'a dɛmɛ a ka yɛrɛ nisɔndiya la a b'i to la furubato bɛ kɛ yɛrɛ nisɔndiya bɛ kɛ furubato bɛ kɛ yɛrɛ nisɔndiya bɛ a b'u fila kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ wagati dɔ bɛna se o b'a to a b'a bila dɔɔni dɔɔni ka furubato kɛcogo yɛrɛ ɲuman k'o kɛ n'o tɛ fɛn tɛ ko a tigi bɛ girin ka bɔ a la don kelen tɛ voilà dɔgɔtɔrɔ ladilikan dɔw b'i bolo ka di an balima minnu dɛsɛlen don k'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔ ladilikan mun bɛ n bolo o de ye k'a fɔ yɛrɛ nisɔndiya fɛn tɛ ko a ka ɲi n'i mana sababu yɛrɛ lajɛ k'a d'a kan n'i ye furubato yɛrɛ jateminɛ an bɛ mun dɔn a ko la o ye cɛ ni muso de ye mun bɛ maaw hakilila la k'a fɔ ni n kelen y'a kɛ o ye yɛrɛminɛ de ye bon surtout silamɛya sira fɛ n'a bɛ maaw ɲɛna ko jurumu ko t'a la nɔ jurumu b'a la parce que n'i ye dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ siraw ta ani silamɛya tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ si i bɛ taa sɔrɔ parce que dɔgɔtɔrɔya sira ye mun ye mun ka ɲi i k'o de kɛ tant k'i t'o cadre kɔnɔ alors que silamɛya yɛrɛ ye mun fɔ mun fana ka ɲi i k'o de kɛ bon e siran kojugu jurumu la finalement i bɛ taa ko wɛrɛ kɛ mun ye jurumu ko wɛrɛ ye u bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ sa wa o tɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ n kɔni t'o dɔn voilà mais masturbation i bɛ taa sɔrɔ an bɛ tile mun na bi
a ɲɔ ɲɛnen don kosɛbɛ ka tɛmɛ fɔlɔ kan mɔgɔw bɛ ka caya wa ko wɛrɛw b'a senkɔrɔ parce que hali mɔgɔw minnu i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ fɛ sababu fanba ye musoko dɛsɛ ye bi i bɛna musoko dɛsɛ tɛ bilen o minnu yɛrɛ i bɛ hakɛ to u falen don muso la olu de bɛ ka continuer k'a kɛ ça veut dire que degelan fasugu dɔ de don mun a tigi fari delila la a tɛ se k'a dabila bilen wa maa dɔw fana donna la an bɛ tile mun na bi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw de y'u diyagoya mɔgɔw y'u diyagoya ni mun ye denmisɛnninw don hakili t'u bolo baliku dɔw de bɛ yen nɔ minnu ka baara don wa olu ye u bila a la wagati nana se u ko k'u bɛ bɔ a la u dɛsɛra ka bɔ a la bilen donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la masturbation surtout an ka auditeur dɔw bɛ yen nɔ a tigi delila ka kuma an ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔɔni parce que a ye tubabu émission dɔ lamɛn mun bɛ kuma masturbation kan k'a fɔ a ka ɲi donc mun an kun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la n ko k'a fɔ masturbation man ɲi k'o bɛ to k'a fɔ français radio tubabu de ye ne kalan nka n sɔn tɛ tubabu ka ko bɛɛ ma tubabu dɔrɔn tɛ ko ye hadamaden yɛrɛ karamɔgɔ mun y'i kalan i tɛ se ka sɔn a ka fɔta bɛɛ ma n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ye ko foyi yɛrɛma don i kunkolo la n'o tɛ ni fɛn b'i kunna dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ wagati dɔ bɛ na se hali karamɔgɔ mun y'i kalan yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sɔsɔli bɛ kɛ yɔrɔw de don bon tubabuw ka jogo n'anw ta tɛ kelen ye u ka culture n'anw ta tɛ kelen ye bon o fɛn fasugu tubabu bɛ mun kɛ ale fanfɛla la ale fɛ ale ta de ye ɲuman ye o n'i ye tubabu yɛrɛ ɲininka a bɛ ɲɛna ko farafin ka fisa tubabu ya n'i ye arabu ɲininka n k'ale ka fisa farafin ye ainsi de suite bɛɛ fɛ e de ka fisa dɔ in ye o culture fanfɛla la o donc o mun ale m'a faamuya masturbation filɛ nin ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ bana de b'u la i bɛ masturbation de kɛ k'a tigilama furakɛ o ye furakɛli ta fanfɛla ye o de y'a ɲuman fanfɛla n'i mana domaine ta domaine bɔ fɛn fɛn kɔni bɛ tali kɛ furakɛli fanfɛ o ye ɲuman de ye o mais furakɛli ta fanfɛla tɛ ka wuli dɔrɔn k'a kɛ ten fo ka taa kɛ bana y'i la wagati dɔ bɛ se i bɛ masturbation kɛ tile kɔnɔ siɲɛ 100 a t'i nafa donc o de y'a to n bɛ conseil di mɔgɔw ma k'a fɔ masturbation n'i delila la a bɛ n'a fɔ dulɔ a bɛ n'a fɔ sigirɛti wa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ k'i dɛmɛ a ka gɛlɛn fo e de ka i yɛrɛ dɛmɛ i ni furubato ɲɔgɔn mɔgɔ bɛ yen nɔ minnu ka furu sara masturbation ko la lamɛn parce que u tɛ se ka furubato kɛ muso fɛ wa a bɛ cɛlakaw la a bɛ musolakaw la musomaninw minnu bɛ koron so kɔnɔna la i bɛ se k'u bali ka taa furubato kɔni kɛ nka i tɛna se k'u bali k'u yɛrɛ masturbo dilan sanfɛ o mais e t'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni kɛra fo ni wagati min na a tigi furula cɛ ma a tɛ foyi fɔ cɛ ye o nka dɔgɔtɔrɔso de la dɔgɔtɔrɔ b'a dɔn k'a fɔ jaa mɔgɔ 100 n'u na n'o ye musow ye n'u furulen don denw yɛrɛ b'u n'u cɛ cɛ i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ 100 in cɛ la mɔgɔ 45 o ma deli ka ne la sa sɔrɔ furubato la ni masturbation tɛ dɔgɔtɔrɔ o de y'a sirama yɔrɔ ye mais cɛ t'a kalama muso t'a kalama dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ enquête kɛ olu de b'a kalama san 4 kɔnɔna la ne y'a kɔlɔsi n ye musow hakɛ minnu lajɛ o san 4 kɔnɔ 100 sara o 100 sara 41 o ma deli ka ni lasaha sɔrɔ furubato senfɛ mais muso ni cɛ tɛ kelen muso bɛ se ka to furu la san 10 a bɛ k'a muɲu i tɛ ka furubato k'a fɛ a hakili b'a ku mais cɛ su saba n'a y'a ɲini fɛ n'i m'a sɔrɔ i furu bɛ sa an tɛ kelen parce que hali an ka agressivité tɛ kelen ye masturbation ko in fana bɛ ten le fait que donc cɛ ye généralement cɛ kɔni ale bɛ a ɲini kojugu parce que ala yɛrɛ de ye fɛn dɔ kɛ cɛ la mun ni muso tɛ kelen ale ye ɲinɛma de ye voilà e b'a kɔlɔsi sisan ne bɛ exemple dɔ d'i ma Lamine n'i donna circulation na e delila k'a sɛbɛn ne ye mobili kɔfɛ ko nouveau conducteur ne m'o ye fɔlɔ ne ye nouvelle conductrice de ye mais n ma deli ka nouveau conducteur ye mobili kɔfɛ i b'a dɔn kun mun na parce que muso hali n'a tɛ fɛn dɔn a tɛ maloya n'a ye k'a fɔ n t'a dɔn mais cɛ o b'a dogo de parce que an yɛrɛ sɔn bɛ an yɛrɛ ye k'a fɔ bana t'anw na
hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ muso de la a bɛ anw de la an b'a turu ta k'a da muso la diyagoya la parce que fanga bɛ anw na ka tɛmɛ muso kan bon muso b'a muɲu de a b'an kisi a tɛ foyi fɔ mais a bɛ t'i yɛrɛ kalifa dɔgɔtɔrɔ minnu na olu de b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bana b'a la mais bana min b'a la a sababu t'ale ye dɛ a sababu ye cɛ ye parce que sisan nɔ ni cɛ mana furubato kɛ ni e lafiyara dɔrɔn e t'a jateminɛ yalama n furubato ɲɔgɔn a lafiyara ou bien a ma lafiya bon e ye san kelen kɛ i bɛ ka furubato kɛ i muso fɛ e bɛ ka lafiya a tɛ ka lafiya wagati dɔ bɛ kɛ lafiya in yɛrɛ sɔrɔ da a bɛ tunu muso yɛrɛ la n'i taara so de walama n'i taara baarakɛyɔrɔ la komi e ma a to a ka lafiya ale fana b'a yɛrɛ lafiya parce que masturbation n'i y'a jateminɛ a avantage lafiyali sira fɛ ani furubato gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ kɛli a bɛɛ ye kelen ye o i bɛ nilasaya mun sɔrɔ furubato la i b'o de sɔrɔ masturbation na différence mun b'u cɛ dɔrɔn ni mɔgɔ min mana masturbation kɛ a tilalen kɔ a bɛ nimisa a kɛli la voilà. Dɔgɔtɔrɔ. Naamu. Nka minnu bɛ nilasaya sɔrɔ yɛrɛ a bɛ furuso caman de kɔnɔ a bɛ furuso caman kɔnɔ minnu bɛ nilasaya sɔrɔ masturbation yɛrɛ nisɔndiya in de la o t'a sɔrɔ furucɛ fɛ n balimamuso dɔ delila k'i ma kasiya ko n'ale n'a furucɛ tilala furubato la dɔrɔn i bɛ se ka furucɛ wulilen ka boli ka taa ɲɛgɛn na ko ka taa a yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ 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 a dun y'a sɔrɔ a lafiyara ale kan mais a bɛ boli ka taa ɲɛgɛn na ka taa yɛrɛ ka furu kalo 6 7 ale cɛ b'o k'o dɔrɔn de kan ko yala k'o kɔrɔ ye mun de ye cɛ in t'ale fɛ de wa donc o kɔrɔ de k'a fɔ nisɔndiya min bɛ sɔrɔ nin na o tɛ sɔrɔ cɛ ni musoya de la wa u tɛ kelen ye u bɔra ɲɔgɔn ma cogo di ni ninnu dɛsɛlen don k'u sen bɔ non parce que o bɛ dépend a tigi bɛ deli ka nilasaya sɔrɔ cogo mun na sira min fɛ n'i y'a sɔrɔ sira n ko mɔgɔ dɔw bɛ yen o bi ne y'a f'i ye n ko mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ nilasaya sɔrɔ ni bugɔli ye tant qu'il m'o bugɔ o tɛ nilasaya sɔrɔ mɔgɔ mun ka nilasaya sɔrɔ fɔlɔ ko kɛra bugɔli ko ye tant que i m'a tigi bugɔ a tɛ nilasaya sɔrɔ maa dɔw bɛ yen f'i k'u neli pour k'u ka parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ u ka furubato fɔlɔ mɔgɔ min ye furubato k'u fɛ o y'u dɔgɔya de binganikɛlaw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a tigi binna kan walama a banna hali n'a cɛ de don o bɛ se k'a fa nɛni walama a ba n'o kɛra a tigi ye hali siɲɛ wɛrɛ ni furubato bɛ k'a fɛ tant que a fa ma nɛni walama a ba ma nɛni a tɛ nilasaya sɔrɔ bon i bɛ hakɛ to mɔgɔw bɛ nilasaya sɔrɔ ni sira mun ye a ka ca ala fɛ bologoniw de don bologoni n'i mana a jateminɛ ale ka gɛlɛn o bi excitation mun las'a ma ani furubato minɛnw tɛ kelen ye o mɔgɔ mun delil'o la i bɛ taa sɔrɔ o ka teli k'a tigi nisɔndiya ka tɛmɛ furubato minɛnw yɛrɛ kan ani maa mun y'a daminɛ ni furubato minɛnw ye o est ce que olu ye kelen ye o tigi fana bolo de b'o tigi gêner o misalila mɔgɔ min bɛ furubato kɛ normalement ni furubato minɛnw ye n'i fana ko k'a ka masturbation kɛ a bɛ su bɛɛ k'a la a t'a yɛrɛ sɔrɔ parce que a ma deli o la a deli bɛ sɔrɔ cogo mun na o de ka diya ye o i bɛ hakɛ to n'i y'a ye an bɛɛ bɛ furubato kɛ normal la ten an b'o de dɔn o parce que e yɛrɛ fɛ o de ye normal ye o de bilala i kun na k'a fɔ nin ye norme ye donc n'i y'o kɛ i bɛ lafiya i bɛ hakɛ to n'a sɔrɔ ko ala tun ye mɔgɔw da ko furubato tun bɛ ko kɔfɛla de fɛ o fana la mɔgɔw bɛɛ tun b'o kɛ o sira fɛ a ti jate minɛ k'a fɔ bana yɛrɛ don ni mun mana kɛ sira dɔ in fɛ sa o bɛ jate bana ye nin bɛɛ ye éducation ko de ye parce que i nana mun sɔrɔ yen e yɛrɛ fɛ e de ye norme ye o de donna i kun na Lamine sisan nɔ i y'a dɔn e bɛ saga sogo dun an nan'o sɔrɔ an fɛ an bɛ saga sogo dun mais n'a fɔra sisan nɔ k'e ka taa tori sogo dun o bɛ gɛlɛya e ma dɛ alors que mɔgɔw bɛ minnu ka éducation na olu bɛ tori sogo de dun ni k'olu fana ma u ka sogo dun o de bɛ gɛlɛya o tigi la hali n'a y'a dun i bɛ taa sɔrɔ a tɛ fa voilà. Dɔgɔtɔrɔ nin tun ye yɛrɛ nisɔndiya kumaw ye hakili an mɛnna ya kuma bɛ fɔ u b'a fɔ k'olu bɛ se k'a dabila cogo di bon e dun ye gɛlɛya don a dabilali la yala cogoya wɛrɛ foyi t'a dabilali la fo
i ka muso furu ou bien i ka sɔrɔ i cɛ ye ou bien i ka sɔrɔ i muso ye wa. O de don il faut que i ka sababu de dɔn a tigi la mun de y'a bila a la ɲininkaliw mana kɛ sisan nɔ fɛn fɛn bɛ ɲininka dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ bon olu tɛ muso sɔrɔ walama u t'u diyaɲɛ muso de sɔrɔ donc u b'o de fɔ o ye anw fɛ yan nɔ mɔgɔ caman b'o de fɔ bon dɔw fana ta ye mun ye nɛgɛ yɛrɛ mana bonya u hakili de bɛ taa i bɛ taa sɔrɔ u jarabilen don mɔgɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ a tigiw furulen don baliku yɛrɛ don hɛn a furulen don nka a tigi tɛ fɛ ka jurumuko kɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais ale fana jarabilen don mun na a t'a dɔn o bɛna o tigi lasɔrɔ cogoya min na parce que i bɛ taa sɔrɔ o fana furulen don maa wɛrɛ ma n'a ma na a tigi ye a hakili bɛ keleku a bɛ taa so kɔnɔna la k'a yɛrɛ masturber k'a hakili jigin k'a fɔ o tigilama de b'ale kɛrɛfɛ karisa a ɲɛbɔlen bɛ jɛnɛba fɛ jɛnɛba b'a ɲɛkɔrɔ a bɛ jɛnɛba sama ka na a yɛrɛ kunkolo kan awɔ k'a to a ka ɲɛgɛn na ou bien a hakili bɛ Amadu la awɔ a bɛ Amadu sama ka na a kunkolo kɔnɔ ni musolaka don awɔ donc k'a yɛrɛ muso masturber min ka d'a ye awɔ a b'o de la n'a kunkolo kɔnɔ o bɛ kɛ o mais miiri de don dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ miiri mun n'u b'a kɛ tan a bɛ taa se fo hali n'u bɛ ka furubato k'u muso fɛ u tɛ nimisa sɔrɔ fiyewu f'u k'o tigi de image bila u kunkolo kɔnɔ k'a fɔ u bɛ ka furubato k'o de fɛ. dɔgɔtɔrɔ o fana ye masturbation de ye wa. mais n ko masturbation de bɛ na n'o ye parce que hakilila mun b'ale o fana parce que tant qu'il m'a kɛ sira bon masturbation i tɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ a tigi ye yɛrɛ nisɔndiya kɛ o mais hakilila mun kɛra a la. parce que a bɛ cɛ la. masturbation hakilila de don. a bɛ musow fana na dɛ. awɔ. muso n y'o de fɛ n ko enquête minnu kɛra a yɛrɛ k'a fɔ a ka ca cɛlakaw la ka tɛmɛ musolakaw kan mais n'i mana a jateminɛ a ka ca ala fɛ musolaka fana kɛ ka di k'a bila ka tɛmɛ cɛlaka kan parce que anw fɛ yan fana mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ furu la furu in parce que a ka di n ye o tɛ o u b'a la kun wɛrɛ de fana la bon tant qu'il bɛ fɛn mun na kun wɛrɛ la masturbation a bila man di dɛ o tigi fɛ hali ni masturbation ko yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ se ka furu maa ma denw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ jarabilen t'a la mais i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ musolaka yɛrɛ filɛ nin ye n'a jarabilen don maa mun na ko diyagoya tɛ hali n'o y'a sɔrɔ o tigi b'a kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ a ma furubato yɛrɛ k'a fɛ ale ka teli ka nisɔndiya ka tɛmɛ cɛlaka kan donc furubato yɛrɛ barika bonya kojugu o ye cɛlaka fanfɛla de ye voilà n'o tɛ muso nisɔndiya ka di furubato k'a sɔrɔ furubato yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ voilà bon o de y'a to musolakaw ta ko nɔgɔ a ka nɔgɔ ka tɛmɛ cɛlakaw ta kan bon hali ni masturbation furubato yɛrɛ sira fanfɛla ka bɔ a la mɔgɔ yɛrɛ mana imaginer i kunkolo la ka fɛn dɔw kɛ o fɛn ninnu n'i delila la o de bilali man di parce que a dira i kun na ka ban ni an kana taa masturbation yɛrɛ sira fɛ mun de kama mɔgɔw bɛ bɔgɔnin don u bɛ dɛsɛ k'a bila i y'a dɔn bɔgɔnin kɔni dulɔ tɛ sigirɛti tɛ mun de kama mɔgɔw b'a dun u bɛ dɛsɛ k'a bila parce que fɛn o fɛn n'a i delila la kojugu lamini a bɛ fɔ ko l'habitude c'est une seconde nature hali ni mɔgɔ yɛrɛ de delilen don lamini i bɛ hakɛ to mɔgɔw bɛ yen masturbation tɛ dɛ an y'u ye i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ k'u to jama la n'u bɛ kuma la par exemple n ka karamɔgɔw ka yafa ma monsieur Lengo i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka cours di sisan nɔ u bɛ to ka maga i bɛ hakɛ to u yɛrɛ maaya la o tɛ cours di yɔrɔ dɔrɔn ye dɛ cours di yɔrɔ yɛrɛ n bɛ ka exemple de di baarakɛyɔrɔw mɔgɔw b'a kɛ baarakɛyɔrɔw la u b'a kɛ sugubaw kɔnɔ u ka butigiw kɔnɔ u jɔlen tɛ i bɛ sin ka dɔ ɲin'a yɛrɛ kan tɛgɛ di kurusi kan a ye kanko tereke wala ko tɛ i y'a dɔn o tɛ masturbation mais hali o an b'a fɔ geste ninnu de ma ko tic ni mɔgɔ mun delil'o la i tɛ se k'a bila cɛbakɔrɔ dutigitɔ mɔgɔw bɛ yen lamini i bɛ taa sɔrɔ sisan u b'u sɔni tigɛ k'a ɲimi n'u delila la u tɛ se k'a bila dɔw bɛ yen tulo wɔgɔ bɛ u b'a kɛ n'u m'a kɛ u tɛ lafiya i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ sigilen don tabali kunna tan a b'a tulo wɔgɔ bɛ o k'a wɔgɔ bɛ
amage tenende chesinin da tulokono tasa babula avec gata nansana qui tout la gata do 3e arrondissement kasra ta nga ko kata fo commissaire ga bureau kono ko ga sogo kilomètre akli kono Rasri kata sigi banjala ga ni mna kata sigi banga vola ya daga ya la min hakli bi barake koy hakli de ro e may ni mo suno garasan la min suno bi min bi suno 600 ya ibi tay ka so ibi tama iti bo i se kuma kalama so dugo bi jedro bi yere dlanka parce que han mo bi suno la hakli bi barake mais ni man hakli fana de gesti do la a blamandi ngolo yere fa bina fa bi balo odela c'est ça tene tangoni la ala kan gishatoro anjona de laga ne soron demsen la malami sari asigi banjala nga kay ni sigi fola yana ga yere soro chesi ni wala logo no da ara banka amasugo ita sa ko na akli kono lamin ne demsen la mal mu ye lawli fajri fe gesti folo mu kumba ke folo wasru mu be ko le première année là gesti folo mu make o de kanye ko ni sel dagaye donc asoro ka tasma takana ko bon du mu nyeshine no nga yoroma sira de banche ne bitaye no ni fengay fournoy donc comme buru bidlain ou bitasma ken kun ko bon ndo ne nye ko drone taran sel dagaye ne la taru na fosil dagaye be mbulu non bon o tigi fana akla ne bina du akanyegen la bon ne bon finalement amérani ko tasma ken ne buru na mo tasma ken kena na tasma leta kona akla ina do nyigana ne ko lo brida ne nyi sil dagari dal akilito abe famu ne jure muga ni kele funi futan kele docteur kado na be demand don na me am soro katemeni abadoro tene eni commissaire ta to la bana chugodi ama sogo ko lo maki la mi ni do mon so ba kar fa bi la la mi aka sodi Dunti wele dunna Dunti wele dunna Dunti wele dunna Dunti wele dunna aduna Yamunde kera Dunti wele dunna Dunti wele dunna Ate wele dunna Dunti wele dunna aduna Jamunde keramfa Dunti wele dunna Dunti wele dunna Dunti wele dunna hey Dunti wele dunna Fulonde tumbeya Wari chamo kumbi muloya Fulonde tumbeya Sanu chamo kumbi muloya Fulonde tumbeya ne Musu chamo kumbi muloya Fulonde tumbeya Lulu chamo kumbi muloya Gasi sande sera Ntiri ubi bulila Bide sera Ntiri musu ubi bulila Nye Donti wile duna Godonti wile duna Aduna Jamunde kera ambi sekana kuma ke sokono ndega juruye muga ni kele funi futa ani kele wadi kerdo nego atana la mine tena tan la bana chogodi commissaire mo to bi ka boli police are ta era di police so ba klo kono police so be sugu takasrad la anana sera de la nani jode ka fa ba kanjengetan donc abora yere kalman dondra police adona police de kono directement
ka tɛmɛ garde sigilen na o comme a ye tile commissaire ka bureau olu ɲɛna ko dɔnbaga dɔ de ayi a bɛ ka baara kɛ ni tulo mun ye mun y'a to a donna ye tɛgɛ mun ye dɛ o de kan ka melote a ko Ali a ko sogo kolo sɛsi bi tulo la a ko surtout ɲimita han sogobu allo kuma b'i bolo balimakɛ oui Marti u ka kɛnɛ kuma b'i bolo oui bon ne tun b'a fɛ ka dɔɔni de da aw ka dɔ fara aw ka fɛngɛ in kan motivation fɛngɛ in kan fɛn gɛlɛn tɔw fɛnɛ ka docteur ɲininka yala olu fɛnɛ ka kisa bɛ cogo di parce que musow bɛ yen nɔ olu fɛnɛ non seulement u bɛ furu kɔnɔ mais u tɛ ninasara sɔrɔ cɛ fɛ cogo si la mais u dalen kelen ni fɛn gɛlɛn bɛna jɛ u fɛ i b'a u bɛ ninasara min sɔrɔ o la u t'o sɔrɔ cɛ fɛ kunnafɛn de ye fɛn gɛlɛn ye wa voilà kunnafɛn tɔw quoi bon kunnafɛn bamanankan na yɛrɛ n'i ye a jateminɛ o ye mɔgɔ mun t'a yɛrɛ kalama o walama Lamine u tɛ sunɔgɔ de la o wagati la hakili a tigi ye hakili sira fɛ i t'i yɛrɛ kalama a bɛ fɔ de ma ko kunnafɛn o ye bana ye banabaatɔ kisa t'o tigi ye o parce que ale ma lawuli a kama o i y'a faamuya parce que ni hali n'o yɛrɛ tɛ mɔgɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ furubato filɛ nin ye i bɛ hakɛ to mɔgɔ fana k'i yɛrɛ minɛ kojugu o fana man ɲi o bɛ taa jouer i hakili kan mɔgɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ muso furu ka d'u ye a se t'u ye k'a furu nɛgɛ dun b'u la o tigiw b'a kɛ cogo di o tigi fana ka kisa ani mɔgɔ mun se b'a ye o dun ka kisaw tɛ kelen ye dɛ o ye sira voilà donc voilà ale ta ye décès de ye voilà ne ka nin min fɔ a bɛ cɛ la a bɛ musow la awɔ a ka ca musow yɛrɛ ka fanfɛla de la kosɛbɛ voilà ni mɔgɔ mun kɔni ye a kɛ k'a da ka ye kunnafɛn ko o tɛ a yɛrɛ o ye bana de donc bon mɔgɔ mun bana b'i la o kɔni banabaatɔ kisi t'o tigi ye o voilà o binnen dɔ ka bɔ o kan o voilà mais il faut que a tigi fana k'a yɛrɛ furakɛ voilà e m'a ye sisan nɔ ni procès minnu kɛra hala ala ka procès yɛrɛ tɛ diɲɛ yɛrɛ procès ni procès kɛra sisan nɔ a yɛrɛ k'a fɔ hakili fanfɛla la problème b'a tigi da la an n'o y'a sɔrɔ e m'a fa ko de kɛ walama e m'a fa dɔgɔtɔrɔw ko an n'a hakili tɛ ɲɔgɔn na kisi jumɛn de b'o la kisi foyi t'o la o parce que mɔgɔ mɔgɔ ni hakili tɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye e ni bagan bɛɛ ye kelen i bɛ ka fɛn fɛn kɛ i t'i yɛrɛ kalama awɔ d'accord a faamuna a ka foli kun arabi ci wele la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo an tulo b'i la allo ne kuma fɛ ka kuma docteur fɛ dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la oui mɔgɔ min ye alimɛtikisɛni kɛ o bon ne taara dɔgɔtɔrɔso la dɔw ko ne ka pile plan ta ka fara kan bon ne y'a tali daminɛ mais ne ma se k'a laban ni mɔgɔ min y'o kɛ est-ce que i bɛ se ka kɔnɔ ta ayi i tɛ se ka kɔnɔ ta n'i y'a ye a fɔra i ka pile plan yɛrɛ ta sababu dɔ de la a fɔra i k'a ta n'o tɛ a ti fɔ gansan o i bɛ taa sɔrɔ e taara a tigi yɔrɔ la i k'a ma ko basibɔn bɛ to k'i sɔrɔ parce que ale bɛ se k'o lase mɔgɔ ma donc pour que k'o basibɔn in jɔ dɔw bɛ se k'a f'i ye i ka pile plan ta parce que hormones dɔ minnu tɛ fasugu kelen walasa basibɔn in ka jɔ nka i bɛ ka pile plan gansanw ta i y'a ni alimɛtini ɲagami o i bɛ ka alimɛtini gansan ta o i tɛ kɔnɔ ta o la o. ne ma fɛ k'a la numéro sɔrɔ SMS bɛ se ka envoyer min na 76 43 70 45 i jɔ ta n ma tigɛ n ma o la n ma ta ayiwa nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kan foli bɛ Sikasokaw ye sunna yɛrɛ tilenna docteur naam est-ce que an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ musomanin san 13 yala musomanin san 13 a bɛ mun kɛ est-ce que a bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ n'a tigi ye laada ye a bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ
voilà bon an ka ɲininkali tun bɛ yɔrɔ min na sisan san 13 est ce que a bɛ se ka laada ye san 13 ka laada ye hali san 11 bɛ laada ye anw fɛ yan nɔ hali san 10 bɛ laada ye nka mɔgɔ mana laada ye ka kɔn san 8 ɲɛ o de ye bana ye d'accord voilà Nti weleli la dɔgɔtɔrɔ bataku ka ca su in na kosɛbɛ ayiwa ko mɔgɔ dɔ fana ka ɲininkali dɔw cogo dɔw dɔgɔtɔrɔ ko n'ale taara banakɔtaga la ko n'ale tilala bɛɛ ko jeli de bɛ bɔ ko mun de b'o kɛ ale la o sababu ka ca aw b'a fɔ fɛn ma ko kɔkɔ n'o ye kɔnɔja ye o bɛ kɛ sababu ye a tigi kɛtɔla ka tɔntɔn joli siraw minnu bɛ banakɔtaga yɔrɔ la olu bɛ funu n'o fununa o bɛ kɛ sababu ye donc joli nka o joli fasugu n'a bɛ bɔ n'a tigi tilala banakɔtaga dilan joli bɛ seri banakɔtaga in kan nka maa dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ joli yɛrɛ bi banakɔtaga yɔrɔ in minɛn in na mun b'a to a bɛ kɛ sababu ye basi bɛ bɔ a fɛ bon tɔgɔtɔgɔninw fana bɛ yen nɔ mun banakisɛw bɛ yen n'u bɛ mɔgɔ la o fana bɛ kɛ sababu ye donc joli bɛ kɛ banakɔtaga in na a sababu ka ca parce que fɛn fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ lase banakɔtaga yɔrɔ in ma fo ka taa se cancer yɛrɛ ye bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ to ka furubato fana kɛ n'o yɔrɔ in ye donc o tigilamaw fana a b'u sɔrɔ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 10 ani kelen yɛrɛ tilenna o tigi taara k'an bɛ Kayikaw fo kosɛbɛ n'Ala sɔnna yɛrɛ tilenna n balimakɛ kuma b'i bolo allo 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 oui kuma b'i bolo an tulo b'i la o taara nɛgɛjuru ye 21 fonifu 10 ani kelen yɛrɛ tilenna allo oui an tulo b'i la foli diyara n ye n ce weleli la dɔgɔtɔrɔ a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko ale bɛ qu'elle est en état de grossesse, qu'elle a fait 3 échographies, que le premier a montré que a ka DPA c'est 29 septembre. Le deuxième c'était le 4 octobre et le troisième c'est le 22 octobre. K'ale bɛ fɛ k'a faamu ko a ka 3e écho ko ni ka sɔrɔ o bɛna problème lase ou k'ale kan ka se ka déclenchement kɛ wa ni o bɛ kɛ déclenchement yɛrɛ ye mun ye ka mɔgɔ lajigin k'a sɔrɔ a tigi tɛ tin na docteur de b'o décision ta wa o décision fana tɛ ta ni échographie laban ye o n'i b'i ka règle date laban dɔn docteur b'a calculer i ka kɔnɔbara yɛrɛ bɛ kalo hakɛ mun na n'o dafara a man ka tɛmɛ mun kan a bɛ déclenchement décider walama échographie fɔlɔ mun kɛra ka kɔnɔbara to kalo 3 ninnu na mais ni échographie minnu kɛra kalo 5 ninnu fo ka taa kalo 9 olu tɛ jateminɛ o écho mun kɛra joona kɔnɔbara daminɛ la jate bɛ kɛ n'o de ye parce que plus i bɛ écho kɛ ka taa ɲɛ plus date bɛ janya o hali k'i to tin na n'i ye écho kɛ su in na k'i to tin na écho tɛna f'i ye k'i bɛ jigin bi a bɛ tile 15 bɔɲɔgɔnko fara a kan ainsi de suite voilà. Docteur, a ko ale ye a ka cycle ye 24 jours de k'ale bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ wa bon cycle yɛrɛ cycle de 24 jours 24 jours cycle tɛ cycle ɲuman ye parce que cycle man ka jigin tile 26 kɔrɔ voilà n'a jiginn'o kɔrɔ o kɔrɔ ye gɛlɛya b'a tigi kan voilà. Alors, quelles sont les conséquences de l'infection urinaire? La conséquence ka ca kojugu ko ni banakisɛ bɛ sugunɛ siraw la sugunɛ sira a bɛ daminɛ kabini kɔkuru la n'i ye kɔkuru 2 lajɛ mun bɛ hadamaden na minnu bɛ kɛrɛ 2 la juru de bɛ kɔkuru 1 o 1 na ka taa sugunɛ bara la n'u sera ye sugunɛ mana mara sugunɛ bara kɔnɔ juru de bɛ sugunɛ bara fana la ka na bɔ kɛnɛmala la sugunɛ bɛ bɔ mun fɛ donc ni banakisɛ donna sugunɛ sira fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase nin bɛɛ de ma fo ka taa tɔɔrɔ lase minɛnw yɛrɛ ma n'o ye muso kɔnɔma misalila n'i y'a ta sababu fɔlɔ mun b'a to a tigi bɛ jigin k'a sɔrɔ a jigin kuma ma se i n'a fɔ kɔrɔbara bɛ kalo 6, 7, 8 o ye infection urinaire de ye
bon banakisɛ mana kila sugunɛ bara la n'a ma furakɛ banakisɛ in bi yɛlɛ kana fo kɔkuru la ka insuffisance rénale bila tigi la wa o insuffisance rénale fasugu yɛrɛ de ka jugu ka tɛmɛ ko ne RN kelen accident kɛra ko RN kelen tiɲɛna o walama kuru falenna RN kelen na parce que ni kuru falenna ou bien accident kɛra RN kelen tiɲɛna o hali n'a pɛrɛnna sa mais o tigi bɛ se ka balo ni RN don ye o mais ni infection bi sugunɛ siraw kan o la a ka ca Ala fɛ a bi yɛlɛ ka taa ɲɔgɔn RN fila bɛɛ de tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'o kɛra a tigi ti balo voilà dɔgɔtɔrɔ naam ayiwa ko ale garisigɛlen do 29 semaines a ko mais ale y'a la kɔlɔsi ko mois o mois ale bɛ 4 kilos de ta consultation prénatale la k'a jɔrɔlen do a den kana kɛ den belebele ye k'o jɔrɔna b'a la kosɛbɛ nin kɔni tɛ jɔrɔna ko ye den dɔrɔn fan fɛ o jɔrɔna ko do hali ba fan fɛ kɔnɔmaya la kalo o kalo i man ka tɛmɛ kilo 1 kan kɔnɔ kalo 9 i man ka tɛmɛ kilo 12 kan n'i bɛ ka tɛmɛ o kan dɔrɔn o bɛ tension kofɔ a bɛ diabète kofɔ voilà nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo ani sɔn n ci ngo ne ka juru bɛ na ne ka kɔɲɔ kɛra a la na mɛn quoi juru bɛ na kalo la a nana kalo la a y'a kɛ mun na hali m'a dan dɔn kalo la a bɛ se ka na fo siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 3 bon ne t'a dɔn min don e ka kɔɲɔ kɛra a bɛ kalo joli bɔ bon a ma kalo 3 dafa ten wa k'e to kɔɲɔso la wa e ka juru kun nana wa walama a kun kan ka na wa ayi a ma na o la ayi bon e filɛ ka mun fɔ sababu fɔlɔ mun ka teli k'o kɛ mɔgɔ la o kɔni ye hakilila ko de ye ni stress ye mɔgɔ sɔrɔ lamini bon kɔɲɔso dun ye stress ba de ye musow fanfɛla la jango jour ko fanfɛla ninnu na bibi na an bɛ kɔɲɔ kɛ siraw minnu fɛ jour ko ninnu tɛ jate minɛ dɔw bɛ kɔɲɔso bɛ labɛn wagati min na i bɛ taa sɔrɔ jour kan ka na a tigi yɛrɛ jɔrɔlen don jour kana na k'a to kɔɲɔso kɔnɔ wala mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu i bɛ taa sɔrɔ kɔɲɔso yɛrɛ kɔnɔna la o bɛnna ni jour tigɛ don ye furubato mun kɛra o y'a to jour segira ka na tuguni donc o bɛɛ ye kunkolola ko ye mun b'a to jour tɛna a nacogo la parce que fɛn fɛn bɛ tɔɔrɔ lase kunkolo ma a bɛ se k'a lase fan dayɔrɔ ninnu ma ani denso ninnu ma mun b'a to laada bɛ na parce que hormone ninnu bɛ dilan kunkolo de la donc tɔɔrɔ fɛn fɛn mana sɔrɔ a bɛ se k'a lase donc o de y'a sababu fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye anw fɛ yan nɔ voilà a faamuna n ci weleli la ayiwa dɔgɔtɔrɔ n balimakɛ ko k'ale muso kɛlen bɛ k'ale sɛgɛn han ayiwa ko ka tulonkɛ kɛ n'a da ye cɛnimusoya fanfɛla fɛ ko yala k'a bɛ ko lase mɔgɔ ma wa ko vraiment ale furumuso ko de ka d'ale ye kojugu ale sɛgɛnna bon a bɛ bana minnu lase a ma ani furubato yɛrɛ bɛ bana minnu lase a ma o bɛɛ ye kelen ye o k'a d'a kan n'a muso jɛlen don banakisɛw la a kɛra da fanfɛ o a kɛra sira wɛrɛ fanfɛ o de toute façon banakisɛ kelenw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ voilà o faamuna nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 voix du cœur do yɛrɛ tilenna dɔgɔtɔrɔ tabako tulo b'i la radio min b'i kɛrɛfɛ b'a faga i b'i ka radio faga awɔ docteur naam ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka de a seginna dɔ ye weleli kɛ sisan i ye docteur ka numéro fɔ mais i ma y'a numéro fɔ nin teliya an b'aw di mago bɛ docteur ka non dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 79 28 oui 79 28 55 47 55 47 47 a tigi ye SMS numéro de ɲininkali kɛ SMS numéro o ye 76 43 70 45 76 43 70 45 o de ye SMS numéro ye dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo kosɛbɛ k'ale bɛ fɛ ka a ye ɲininka ko yala ko possibilité ka se ka filanin sɔrɔ scientifiquement ko bɛ se ka sɔrɔ furaw la wa
furaw be munu b'a to i bi filani wala sabani sɔrɔ mɔgɔ minnu ka denko bi gɛlɛya ni fura bi d'u ma walasa fan caman ka tɔrɔ nka o ye hasard de ye o i tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔyɔrɔ la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ n mago bɛ filani na ko dɔgɔtɔrɔ k'a garanti ye k'a fɔ ne ye nin fura in ta a bɛ kɛ filani ye dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ne ye nin fura in ta i bɛ se ka kɔnɔ ta nka kɔnɔ in bɛ kɛ filani ye wala sabani a tɛ se k'o fɔ parce que o fura in b'a to fanw caman bi tɔrɔ donc a bɛ se ka kɛ chance ye a tigi ma filani mɔgɔ minnu b'o furakɛliw ka caman bɛ u ka kɔnɔ ta ka kɛ filani wala sabaniw ye voilà bon possibilité mun bɛ yen nɔ n'o yɛrɛ ye lakika ye o de ye fécondation in vitro ye donc ka fanw ta hali o fana mɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ se ka den sɔrɔ n'o sira tɛ donc o tigilama fan caman de bɛ ta ɲɔgɔn fɛ donc k'olu de bila denso kɔnɔ u tɔɔrɔlen donc a bɛ se ka kɛ fan 6 pour que hali ni dɔw tiɲɛna dɔw ka balo donc o senfɛ dɔw ta balo kɔ 6 in bɛɛ bɛ se ka balo dɔw fana bɛ se ka sa a bɛ se ka kɛ 2 wala 3 bɛ se ka tɔ to 2 ye ainsi de suite. ayiwa baasi tɛ tɛnɛ i ni misilen ko k'ale diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ nin ye nin message siɲɛ 4 de ye nin kalo tɛmɛlen ni nin kalo in na ko ale n'a cɛ tɛ se ka baro kɛ ko n'u ye baro kɛ dɔɔni fitinin dɔrɔn ko kɛlɛ bɛ wuli k'ale ne yɛrɛ de tɛ se ka baro kɛ a cɛ fɛ a kɛlen b'a k'a bɛ ka bɔ a yɛrɛ de la k'ale kan ka se ka mun de kɛ. Lamine a dun k'i jija ka baro k'a cɛ fɛ furu la ni baro tɛ yen nɔ o furu man di dɛ k'a ye ko bɛɛ kɛ walasa a bɛ se ka baro k'a cɛ fɛ mɛ a tɛ se parce que ale bɛ maloya cɛ ma maloya don wa maloya don kɛ a bɛ maloya cɛ de ma mais a ka jija a ka maloya to yen nɔ ni mɔgɔ ni cɛ furula ɲɔgɔn ma ka ban dɔrɔn o ye maloya bannen tiɲɛ ye i b'a tigi bonya mais k'a fɔ ko maloya sugu dɔ bɛ yen nɔ n'i y'o kɛ furu la dɔrɔn a bɛ ni bɔ furu la de Lamine faut que cɛ ni muso an yɛrɛ don o don an b'a fɔ cɛ ni muso faut k'aw ka communiquer de faut k'aw ka ɲɔgɔn hakilina falen faut k'aw ka kuma aw ka diɲɛlatigɛ kan aw ka to ka baro k'aw ka diɲɛlatigɛ kan ou bien muso dɔw fana ka baro man di Lamine baro bɛ yen nɔ n'i bɛ baro kɛ cɛ fɛ baro sugu dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ kɛ cɛ fɛ baro fɛn fɛn bɛ na ni cɛ ye ni problème de ye ou bien baro fɛn fɛn bɛ na ni cɛ ye n'a bɛ dusu kasi kɔrɔ de o baro ma kan ka k'a fɛ i bɛ baro k'a fɛ avenir bɛ baro min na n'i y'o baro k'a fɛ baro de bɛ bɔ baro kɔnɔ baro kelen bɛ b'a fɔ ko toden n'i ye dɔ ta dɔrɔn dɔ kun bɛ bɔ mais a ka kɛ baro duman ye dɛ mais k'i to baro la dɛ karisa ninnu yɛrɛ ka so u bɛ nin de kɛ u bɛ nin kɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ n'i y'u f'u ye dɔrɔn u bɛ énervé a laban bɛ kɛ kɛlɛ ye ale ka sira tɛ karisa ka so la ale ka sira b'a yɛrɛ de ka so la a k'a yɛrɛ de i ka kuma ɲɛnɛma fa ye kuma min b'a nafa bon bidenw dun ka teli u tɛ se olu la u tɛ se cɛ fɛ kuma yɛrɛ de la Lamine an ka tiɲɛ fɔ est-ce que bidenw dɔrɔn don est-ce que bi baw ni bi mamuso yɛrɛ de t'a la monsieur le ko a tɛ communiquer tɛ ne yɛrɛ lajɛ bidenw tɛ dɛ e yɛrɛ b'a la yen e yɛrɛ kɔrɔmusow b'a la i terimusow bɛɛ b'a la yen a bɛ yira de o a bɛ yira parce que ne b'a ye an dafɛ dugu dɔ la ale taara yen nɔ musokɔrɔba yɛrɛ de b'a exemple yira denw b'a la yen denbotigiw bɛ yen nɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ yen nɔ a b'o sen digi a b'o ka dumuniw labɛn a b'o fɛnw bɛɛ kɛ kumaniw bɛɛ fɔ fɛn bɛɛ fɔ cɛkɔrɔbaw ɲɛna denmusow bɛɛ b'o lajɛ o bɛ wuli n'o de ye n'o ma dege o la a tɛ ɲɛ dɛ parce que i denw dɔrɔn tɛ dɛ e yɛrɛ ma exemple yira i den na i den bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ dɛ e yɛrɛ b'a la i kɔrɔmuso b'a la i bamuso b'a la i tɛnɛmuso a bɛɛ de b'a la yen ala ka dɛmɛ kɛ k'aw se cɛ fɛ baro la nafa caman de b'a la cɛkɔrɔba kelen caman dɛnnen na a n'a ka radio ɲɛna k'a fɔ ko mun de don a ma barokɛla de sɔrɔ baara dun bɛ sɔrɔ cɛ fɛ baro de fɛ de Lamine n ko n'i ye muso i ko baara la a bɛ se cɛkɔrɔba 65 ans 70 ans a kelen b'a ka divanin kɔnɔ a bɛ radio lamɛn la a ɲɛ tɛ se journal kɔrɔ tuguni e ɲɛna ko mun de don a ma barokɛla de sɔrɔ n'o tɛ a su ban tile ban i bɛ radio lamɛn la o fana tɛ hɛrɛ ye dɛ mɔgɔ terima gɛrɛ a la de a muso tema gɛrɛ a la den tema gɛrɛ a la baro nafama tɛ yen quoi mɔgɔ de tema gɛrɛ a la minɛ ale fana daga wuli bɛ k'a ka radio parce que radio o ye bidenw dɔrɔn de ye wa cɛkɔrɔba min dalen bɛ 70 ans a dalen b'a ka pliant kɔnɔ a tɛ foyi la radio lamɛn kɔ sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ n'a tulo sɛgɛnna radio lamɛn la a bɛ dɔɔni sunɔgɔ
ni nana ala kunu ka tloro fana da ma bodo abe doni sno ama borogela de soro o e bidon dron de wa bi mamso ni bi bawto la de mamso bi mamso to la de wa soro modenu be pampana modenu juma be pa ni modenu pampana i ka chorba ko i ka chorba de o i ka chorba de ere abu wati mine kanka madala wati de anate wati la wati manja tuguni amanja Lamine madame Diallo demso baro dronte eko baroa itato i ka srafana soro ko dun folo ni ame baro ji yɛrɛ sola ka dima folo ka mi ka srafana dumuni na utaje jila u b'a jɛ u yɛrɛ de la mɔgɔ tɛ ma donna la o mɔgɔ si tɛ a kelen pedale a kini ka bon muso ni bi cɛ bɛrɛ bɛrɛ a ye ta i cɛ ye dɛ a kini ka bon kojugu donc n'i ye clinique de massage kɔni cayalen ye jamana fɛn fɛn na Lamine clinique de quoi massage o y'a sugu jumɛn o kun t'an fɛ yan nka sisan nɔ Bamakɔ falen dɔ la o n'o tɛ mɔgɔ ka massage kɛla fɔlɔ o b'i ka so kɔnɔ o y'i furumuso mais n'a fɔra e furumuso dɔ karisa i ti ɲɛ ma i ka ɲi kɔ in dugudugu o y'a sɔrɔ a ye san kɛ a ma e yɛrɛ bi k'a fɛn mun ɲini o a tigi k'i ma karisa ɲɛ ma i ka n ta in digidigi i yɛrɛ b'a dɔn hali n'a b'e kɔnɔ k'a fɔ n digidigi e tɛna o fɔ bilen o parce que e b'a dɔn k'a fɔ nin dɛsɛlen don ne ye i bɛ taa pressing la Lamine e n'i tɔɲɔgɔnw ti tile ka aran kɛ yen nɔ karabati i ka dulɔkin den kelen mun tan t'i bolo ka a fɛngɛ n'i y'a ye ta pressing la i bɛ taa sɔrɔ a falen don cɛw la i ti musow ye o cɛw ani denmisɛnninw fana cɛw de y'u ci kan mun y'o kɛ tante o si kama o tante yen nɔ bilen voilà ala ka dɛmɛ kɛ nɛgɛjuru ye 21 kelen foli 11 kelen ɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo an tulo b'i la allo foli diyara an ye voilà n ce a ka émission na quoi awa n ce voilà bon merci voilà la docteur n'ala sɔnna o tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ k'i ka kuma perte blanche kan kosɛbɛ k'ale ye denmisɛnnin fitinin ye nka perte blanche kɛlen bɛ k'ale tɔɔrɔ bi dɛ ko k'a f'i ɲɛna perte blanche ye fila ye dɔ ye bana ye dɔ tɛ bana ye mun tɛ bana ye o ye nɔgɔji ye mun bɔ musolaka la parce que ala ye muso da hali cɛ yɛrɛ ala y'i da minɛnw minnu bɛ mɔgɔ la i n'a fɔ dingɛ ninnu i bɛ hakɛ to a kɛra nun ye o a kɛra da ye a kɛra tulo ye a kɛra maaya yɔrɔ ye a yɔrɔ bɛ sanango de il faut que nɔgɔ ka bɔ a la o y'a kɛ cogo ye ala fɛ donc perte blanche bɛ yen nɔ mun o bɛ bɔ mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ nɔgɔji dɔ jɛman don wa nɔgɔji in bɛ taa se kalo labɔ bɛ taa se camancɛ yɔrɔ yɔrɔ nɔgɔji in f'a bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na ka kɛ i n'a fɔ numbo bɛ cogoya min na f'a bɛ sama o tɛ wa ŋɛɲɛ t'a la kasa t'a la n'a tigi bɛ sugunɛ kɛ a t'a jeni n'a bɛ furubato kɛ a t'a dimi a la wa kɔnɔdimi t'a minɛ o tɛ lɛmɛnɛnpo juguman ye o ye ɲuman de ye donc n'o yɛrɛ ti mɔgɔ mun na i bɛ taa sɔrɔ i ka den ko ka gɛlɛn mais a juguman ye jumɛn ye nɔgɔji bɛ bɔ a mana kɛ couleur fasugu fɛn fɛn a bɛ se ka kɛ jɛman ye i n'a fɔ lɛka ye bɛ i n'a fɔ nɔnɔ kumu bɛ cogoya f'a bɛ kisɛ wa n'a tigi bɛ sugunɛ kɛ a b'a jeni n'u bɛ furubato kɛ a bɛ dugu la wa a kasa ka go kojugu a b'a yɛrɛ tɔɔrɔ o de y'a juguman ye dɔw bɛ a couleur bɛ se ka kɛ chocolat ye a couleur bɛ se ka kɛ jaune ye couleur bɛ se ka kɛ bleu fasugu bɛɛ ye vert ye o dɔw kasa bɛ i n'a fɔ jɛgɛ toli kasa bɛ cogoya min na donc tant que kasa kɔni b'a la mun tɛ kasa ɲuman ye wa i bɛ taa sɔrɔ a b'a tigi ŋɛɲɛ n'a bɛ sugunɛ kɛ a b'a jeni n'a bɛ furubato kɛ a bɛ digi a la o tɛ lɛmɛnɛnpo ɲuman ye o y'a banalama ye banakisɛ fasugu ka ca mun b'o bila mɔgɔ la awɔ n'ala sɔnna ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔtɔrɔ ko ka i fo kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa ko ka e ɲininka fana ko comment satisfaire alors après que l'homme a été satisfait le premier par quel moyen mais ale bɛ fɛ ka mun fɔ sisan tubabukan na n m'a faamuya kosɛbɛ ale bɛ fɛ k'a fɔ de yala a yɛrɛ bɛ se ka ale bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo di cɛ ta kɔfɛ cɛ sera ka nisɔndiya sɔrɔ cogoya min na dɛ
o t'ale bolo bilen ngo bi cɛ de bolo e nisɔndiya sɔrɔ i b'a dɔn tigitigi muso ma nisɔndiya sɔrɔ furubato wɛrɛ de bi kɛ a kɛ wagati la parce que girin fɛn tɛ peut-être k'a ma faamu a ko cɛ dɔw ka teli cɛ lafiyalen e bɛ se k'i lafiya cogo di mais ni cɛ lafiyara masturbation kan ni cɛ lafiyara furubato wɛrɛ de bi kɛ k'ale lafiya awɔ o tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ dɛ o tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ hali o yɛrɛ n ko mɔgɔ b'i yɛrɛ dege a la de mɔgɔ bɛ se ka furubato kɛ siɲɛ 10 tile kɔnɔ nka a bɛɛ bi dépend i furubato ɲɔgɔn de la parce que n'o y'a diya i la k'i faamuya ale de b'a to i fari bi walawala i k'a ka furubato kɛ wagati mun ka di i ye o wagati tɛ furubato kɛ wagati la koyi voilà awɔ entraînement de don i kunkolola ko de don mais n'o m'a diya i bolo a laban e n'i si bɛɛ kɛ i tɛ se ka furubato 2 kɛ o tigi la k'a sɔrɔ ni maa wɛrɛ don ni muso 2nan wala 3nan don misali i bɛ t'a sɔrɔ a tigi bɛ furubato kɛ hakɛ mun ka d'a ye donc furubato ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ ko caman bɛ yen furubato sira fɛ n'a bɛ tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɔ olu yɛrɛ de la voilà n'o tɛ mɔgɔ bɛɛ fari bɛ se k'i sɔsɔ don dɔ la i kɛra muso i kɛra cɛ i sɛgɛnnen don i fari b'i sɔsɔ don dɔ la nka a tigi k'a faamuya k'a fɔ bana t'i la i fari de y'i sɔsɔ bi ale bɛ k'o mun fɔ hali muso fana i bɛ taa sɔrɔ don dɔ la a fari b'a sɔsɔ a tɛ tɛmɛ minute 1 kan ale bɛ nisɔn yɛrɛ ale bɛ lafiya k'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ m'a daminɛ fɔlɔ mais cɛ fana b'a faamuya k'ale to yen ka wagatinin dɔ kɛ u bɛ se ka juru don ɲɔgɔn na voilà dɔgɔtɔrɔ a ko problème dɔ b'ale da la k'a ka règle ye le 27 août k'a ayiwa ale ye furubato kɛ le 15e jour ko fan bɛ yɔrɔ min na ni k'ale ma ka kalo labɔ nin ye ko ale garisigɛlen don wa ko nka ko fɛn jɛman dɔ bɛ to ka bɔ ale la o kɛlen b'a ko règle de don wa mun de n'a bɛ fɛ k'a dɔn a garisigɛlen don wala a garisigɛlen tɛ o tɛ koba ye o a ka taa pharmacie la a ka taa test de grossesse san a yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ a garisigɛlen don wala a garisigɛlen tɛ parce que ni mɔgɔ kɔni ka laada tigɛr'i la fɛn fɔlɔ mun sika bi don a la o de ye yala karisa garisigɛlen don n'a garisigɛlen don a banna n'a ma garisigɛ fana ko mun na laada mana o bi ɲɛɲini nka n bɛ fɛn kelen fana fɔ mɔgɔw ye tellement laada fana a bi hakili de bolo tant que a b'i kun na kuma dɔ la ko n garisigɛlen don walama garisigɛli ɲɛsiranya b'i la hali ni i lajɔlen tɛ i ka laada tɛna tant que o siranya fana b'i kunkolo la o de y'a to maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ den ko hakili b'u la u furulen don san 10 u tɛ ka den sɔrɔ kalo 2 o kalo 2 i b'a ye laada bɛ tigɛ ka kalo caman kɛ a tɛna f'u yɛrɛ b'a f'i ye ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn fɛn dɔ bɛ ka lamaga n kɔnɔ den dɔ o b'u kunkolo de kɔnɔ o a laban bɛ kɛ dɔw ma kunkolo ɲagami yɛrɛ ye tellement a b'u kun na bon mɔgɔ fana n'a b'i kun na n sirannen don a kana kɛ kɔnɔ ye furubato in d'abord furubato lɔgɔ bɛ bɔ a tigi la wa laada fana bɛ tigɛ parce que a sirannen don o de y'a to mɔgɔ caman bɛ an ko furubato filɛ nin ye fɛn fɛn de bɛ don i hakili la mun bɛ na ni furubato tiɲɛni ye a bɛ kɛ sababu ye ka impuissance bila cɛ la walama ka frigidité bila muso la furubato n'i b'a kɛ vraiment a kɛ k'i hakili bɔ problème tɔw da la o tɛ furubato dɔrɔn ye koyi i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigi n'i b'a kɛ n'i bɛ fɛ i ka lafiya lamini problème ti mɔgɔ si da la diɲɛ la yan koyi wa problème bɛ bɛɛ da la problème ninnu i b'olu to yen de o la e bɛ lafiya tant k'i m'o kɛ n'o tɛ i kɔnɔma de bɛ sa o bɛɛ ni problème bɛ sa parce que a mana e bɛna tila problème dɔ la dɔ wɛrɛ bɛ wuli a bɛ maaw ɲɛna ko wari ko dɔrɔn de ye problème ye c'est faux au contraire mɔgɔ mun lafiyalen don ni wari yɛrɛ de kɛr'i bolo e tɛna lafiya bilen an delila k'a kalan philosophie fɛnkɛ dɔ la c'est sénégalais de ka fɛn don waritigi dɔ de bɛ yen nɔ a ka wari caya kojugu fɛ a tɛ ka sunɔgɔ ka ɲɛ parce que ale ka hakilila ye mun ye dɔrɔn dɔ ka fara wari kan fantanin dɔ bɛ yen a taara a ka wari kalifa o la finalement ale ye tile damadɔ kɛ a bɛ sunɔgɔ ka ɲɛ hami foyi t'a la nka a y'a ka wari kalifa fantan mun na n'o bɛ k'i jɛ a ka du kɔnɔ ka n'a ye wari kalifa o la o tɛ k'a ja bilen se ka furubato kɛ bilen parce que wari hami dɔrɔn de b'a la finalement o ye tile damadɔ kɛ ni wari ye mun kɛ a taara waritigi in ka wari d'a ma ko wari min bɛ da nin ye problème de ye a ye nana problème de di yan
mais nga fantanya mun parce que degun tenka bana tenna foi tenna kam ne ka wari soro ntika suno donc bana ay bana de la sama donc pour te dire que hadama dere hakli fleni nay bla yoro munna iki yere boala ka gere donc mais ni fana mana a jatemine ika donga fo fendo ti tani nyogoyi o la yere bi lafia mogo hal ni geleya bi ka cogo ni bina furubato ke labɛn fɔlɔ mun bi furubato la o de k'a fɔ n bɛna kɛ parce que a ka di n ye n bɛ k'a kɛ furubato ɲɔgɔn mun fɛ a ka di n ye hali n'o y'a sɔrɔ nasɔngɔ t'i bolo sini sɔgɔma o to yen n'i bɛ fɛ furubato in ka diya i la après nasɔngɔ problème n'i wulila sɔgɔma i n'o ɲɛɲini mais ne mana o bila o kunna ko nasɔngɔ tɛ n bolo sini sɔgɔma e tɛna furubato kɛ wa hali n'i y'a kɛ a tɛna diya i la voilà. Amta sugula nambora esa ambe sura ka terminato ye ha ngati bara ijilde dumanye nege juriye mugan kele funi futan kele retlena allo oui kuma bi bolo ko bere toroste ori basitawla ay basitana aw soro li jarane de lamina ay mogo bok na funi na wala ala ka unyana jedono amin yara ti ala ka bulo ma ka parala amin kasini kene ala ko kalfaula amin ba docteur fonye kani bara atlubila awo kanga foli fu be nala sona awo kambe lamina foli kundo inti ala ka noga ke bela jele ka famiyali di bela jele ma ka dube barka ka garsige nyodi wulili jaranye docteur ko ki fo ko sebe ko problème mimba ko denko problème de balela kale ka cycle mensuel bon en fait ne tchede be kuma le cycle mensuel de ma femme est irrégulier 28 décembre 29 janvier 1er février 31 mars 4 avril ko analyse bekele ko fe ko docteur ye clomide 50 mg métro année amoxicilline de sebe akun kale muso bɛ se ka den sɔrɔ wa voilà ale ka problème ye denko problème de ye maintenant walasa o ka se ka ɲɛ sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli de kan ka kɛ muso la k'a kɛ cɛ yɛrɛ la k'a dɔn sababu jumɛn de la o tɛ ka se ka den sɔrɔ n'o sababu dɔnna o de bɛ furakɛ parce que fura dɔ dir'i ma n'o ye a tigi ka se ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ mais o n'a ta bɛɛ a ma se ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ tuma dɔ la dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka furakɛli daminɛ walasa musaka ko de kama an b'o kɛ kuma dɔ la i bɛ se ka kalo 3 d'a tigi ma karisa an bɛ fura nin d'i ma n'i sera ka lajɔ dɔn n'i ma se ka lajɔ kalo 3 kɔnɔ o la an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a d'a ka sɛgɛsɛgɛli musaka ka ca donc ni kalo 3 dafara ye k'a tigi ma lajɔ i bɛ obligé de ka sɛgɛsɛgɛliw de kɛ walasa k'a dɔn problème b'ale de la walama a bɛ cɛ la walama a bɛ se ka kɛ u fila bɛɛ la misali la a bɛ se ka kɛ cɛ furulen don muso fila ma o muso fila in cɛla dɔ bɛ gɛrɛsɛgɛ mais tɔ kelen tɛ gɛrɛsɛgɛ o fasugu fana i bɛ taa sɔrɔ problème fitinin bɛ cɛ la nka problème foyi tɛ muso dɔ in na donc o b'a to o bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ nka ni problème fitinin bɛ cɛ la e ke problème fitinin bɛ sinamuso fana la o b'o ka denko gɛlɛya parce que problème fitinin fan kelen fɛ problème fitinin fan kelen kɛ o bɛ kɛ problème ba de ye o b'a to a tigi ka denko bɛ gɛlɛya mais hali nin na an y'a kɔlɔsi problème bɛ yɔrɔ min na o ye cɛlakaw fanfɛla de ye muso ka sɛgɛsɛgɛli ka nɔgɔ nka n'i ye papier di cɛ ma k'ale k'a kɛ o tɛna bilen voilà ou bien ni muso yɛrɛ ma farati k'a kuma f'a ye a bɛ se ka don u ka furu yɛrɛ la voilà. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ nin tigi ko k'i fo kosɛbɛ k'a bɛ fɛ ka min faamu ko muso min tɛ foyi santi ayiwa ni furubato wagati ko fo caresse wagatiw de la muso bɛ fɛn dɔ santi komi ni furubato daminɛna k'a tɛ foyi santi k'ale furumuso bɛ ten k'ale kan ka se ka mun kɛ walasa k'a muso nisɔndiya don dɔ la. voilà mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ nilasaya sɔrɔ joona o bɛ cɛlaka la a bɛ musolaka la mɔgɔ dɔw bɛ yen musolakaw la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ orgasme sɔrɔ joona ni mun ye o ye musoya minɛn dɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko clitoris bamanankan na n t'a tɔgɔ dɔn donc
o tigi déjà i bɛ taa sɔrɔ furubato labɛn wagatiw la a bɛ lafiya n'a lafiyara hali ni furubato kɛra a fɛ sa wagati tɔw bɛɛ la a b'a tɔɔrɔ yɛrɛ o tɛ foyi lase ale ma a bɛ n'a fɔ aw b'a fɔ ko cɛw minnu ye dununkɔrɔw ye muso dununkɔrɔw fana walama sɛmusow fana bɛ yen o lamini olu ta ka teli kojugu voilà o mɔgɔw bɛ yen hali o yɛrɛ bɛɛ il faut que a ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a tigi ni dɔgɔtɔrɔ bɛ baro de kɛ a n'a cɛ k'a lajɛ yalama mun de b'a to a bɛ nilasaya sɔrɔ joona donc technique fana bɛ yen mun bɛ ɲɛ jira cɛ la walasa a ka se k'olu kɛ ani muso cɛ walasa muso kana se ka nilasaya sɔrɔ ou bien hali n'a ye nilasaya sɔrɔ siɲɛ kelen o tɛ baasi ye o teliyara cɛ ma o t'a bali labɛn wɛrɛ la o labɛn sen fɛ a tigi bɛ se ka nilasaya fana sɔrɔ ani cɛ bɛ se k'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔw bɛ siran mun ye ni nin bana fasugu b'u la o de ye furubato labɛn u bɛ siran o de ye parce que u b'a fɔ u hakilila la ne tɛna furubato labɛnw kɛ n'o ye caressiw nin ye parce que n'ale y'o kɛ dɔrɔn a bɛ siran a kana tila ale la alors que o yɛrɛ de ka ɲi a tigilama ma i kɛra cɛ i kɛra muso ye ni e de bɛ nilasaya sɔrɔ joona n'i bɛ fɛ o ka bɔ i la i kan ka furubato ninnu labɛn lamɛn hali ni heure kelen heure fila k'a la a tɛ foyi tiɲɛ o b'a to a tigi bɛ mɛn ni furubato daminɛna k'a sɔrɔ a ma nilasaya sɔrɔ voilà. nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 voix du cœur do docteur Tabakou Kulibali a tulobila ale taara k'an ka foli bɛ segukaw ye kosɛbɛ kuma b'i bolo n ce ne kun mɔgɔw ma dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ a b'a kɛ dɔgɔtɔrɔso min na dɔgɔtɔrɔ naam ma filɛ clinique Kabala clinique Kabala o bɛ kuti min na alhamdulillah c'est 2000 voilà ne kun mɔgɔw la n ci wele la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, oui. Machete. Radio Mbi Karafe ba faga. Awa faga an ka se ka ɲɔgɔn faamu. Oui. Orantin tante dɛ i t'a ɲɛfɔ. n tɛ foli la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna. Allô? Allô? Alors, docteur, quand le fait que l'ulcère gastrique peut être curable définitivement, comment explique-t-on la mauvaise haleine, la mauvaise odeur nasale, voilà. Bon, afle ka ɲininkali filanan mun fɔ yanni n ka ɲinɛ n'o ye nun kasa bi bɔ kojugu. Docteur, nun fana kasa bi bɔ wa? Sinusite de b'o kɛ mɔgɔ la. Ka nun kɔnɔna kasa bɔ? Sinusite bɛ se ka kɛ sababu ye a tigi nun kɔnɔna kasa ka bɔ dɔrɔn tɛ dɛ Lamine. Hali fɛn mun ye kasa ɲuman ye a bɛ kɛ kasa goman ye a tigi nun kɔrɔ. I bɛ taa sɔrɔ parfum kasa duman dɔ bɛ a kɛrɛfɛ ale yɛrɛ fɛ i bɛ hakɛ to a bɛ n'a fɔ botoli kasa don parce que a nun kɔnɔna n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ kasa santi fɛn dɔw de bɛ nun kɔnɔ donc ni tɔɔrɔ b'o kan o bɛ kɛ sababu ye ka kasa ɲuman kɛ kasa jugu ye wa a bɛ kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ u bɛ se k'u si yɛrɛ bɛɛ kɛ u tɛ kasa yɛrɛ mɛn voilà parce que sinusite filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye kabini nunji bɛ bɔ a tigi la nun bɛ geren dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɛ nɛn yɛrɛ de ye ka kɔnɔna in yɛrɛ latiɲɛ parce que dingɛ dɔw de bɛ mɔgɔ ɲɛda la n'o bɛ kɛ sababu ye nɛn bɛ k'a la fo dɔw bɛ taa se opération yɛrɛ ye pour que k'a yɔrɔ nɔgɔw bɔ a la wa komi a bɛ dingɛ minnu na u bɛ nun kunna dɔw bɛ tile dugumala la dɔw bɛ ten sanfɛ a bɛɛ fɛnw bɛ jigin ka na nun de fɛ wa i bɛ taa sɔrɔ komi nun ni da kɔnɔna fana bɛ communiquer gɔnɔ b'a to nun ni da kɔnɔna ninnu ni tulo ninnu donc i bɛ taa sɔrɔ ni tɔɔrɔ mun ye nun sɔrɔ walama gɔnɔ kɔnɔna o bɛ se ka da sɔrɔ a bɛ se ka nun sɔrɔ a bɛ se ka tulo kɔnɔna fana sɔrɔ c'est pourquoi i bɛ taa sɔrɔ problème dɔ bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔ la n'o ye ɲin ko problème ye a y'a négliger nɛn bɛ se ka wuli o la ka taa nun fo nun yɔrɔ lasɔrɔ ka taa fo tulo yɛrɛ lasɔrɔ ka taa fo kunkolo sɛmɛ lasɔrɔ
parce que pourtant ale yɛrɛ fɛ ni ko problème dɔrɔn de don voilà donc o y'a ka ɲininkali filanan ye e hakili b'a ka ɲininkali fɔlɔ la a ko ko yala ko problème gastrique voilà ko yala o bɛ ban aw b'a fɔ mun ma estomac estomac fasugu ka ca o kɔrɔ de ye ko wagati dɔ la mais tant k'i ma mananin kɛ a ti dɔn k'a fɔ furudimi fasugu mun b'i la o de y'a to fɛn fɔlɔ mun dɔgɔtɔrɔ b'a d'i ma n'i ye tamasiyɛnw fɔ mun bɛ tali kɛ furudimi tamasiyɛnw na o de ye mananin ye walasa a ka se k'a dɔn a b'i furakɛ cogoya min na yɛrɛ walasa a ka se k'a dɔn wala a bɛ ban wala a ti ban mananin bɛ se k'a jira a furu in a bɔgɔsilen dɔrɔn de don joli ma k'a la fɔlɔ nka taali ɲɛfɛ joli bɛ se ka k'a la ni furakɛli ma kɛ dɔw ta yɛrɛ kɛn bɛ joli yɛrɛ ye dɔw ta kɛn bɛ furu yɛrɛ sɔgɔra ka ban parce que ni joli mɛnna i m'a fɔrɔ kɛ a bɛ na ni mun ye furu yɛrɛ bɛ sɔgɔ a bɛ na ni mun ye bon yɛrɛ bɛ wuli a tigi furu la n'o ye cancer ye o ka ca anw fɛ yan kosɛbɛ awɔ cancer oui furudimi nɔfɛ furudimi o yɛrɛ de ka jugu parce que a furakɛli ma nɔgɔ bon maintenant furudimi de bɛ cancer bila mɔgɔ la wa cancer oui cancer gastrique bɛ yen nɔ cancer duodénal bɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔ i jɔ dɛ cancer kɔni mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko in ma nɔgɔ o tɛ ɲuman ye o cancer kelen in de ko don voilà o kelen de don dɔgɔtɔrɔ ni furudimi kɔni b'o se mɔgɔ ma kɔni bon mun de b'a jira k'a fɔ joli in bɛ ka kɛnɛya wala a tɛ ka kɛnɛya manani n'i y'a kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ fura d'i ma furakɛli kelen kɔfɛ manani de bɛ kɛ k'a fɔ joli in sumayara wa dɔgɔtɔrɔ fana bɛ tanaw minnu f'i ye a la il faut k'i k'olu bila furudimi tanaw ka ca kojugu o de y'a to a tɛ ban mɔgɔ la n'o tɛ i bɛ se ka sanw kɛ a tɛ wuli tant k'i ma tana ko kɛ dɔgɔtɔrɔ naam kuma de bɛ bɔ ni kuma ye cɛkɔrɔba min sigilen filɛ de monsieur Lenko furudimi fura ɲanama ba b'a bolo kuma de bɛ bɔ ni kuma ye ne yɛrɛ a ka ca ni san 2 ye ne da bɛ giriya ka nin kuma nin fɔ n t'a dɔn a ka furudimi ɲanama fura de b'a bolo monsieur Lenko i tɛ nin fɔ an ye bi i ye nin fura nin sɔrɔ cogo di i y'a bɔ min ayiwa n ye ko bɛ sababu de ye n ye karamɔgɔba dɔ de kalan ko la komi fɛn t'a bolo ka di ne ma a fɔra ye nin di ne ma nin dalilu d'i ma dɔgɔtɔrɔ ma mɔgɔ si ye min y'a ka furudimi fura ta ko ma alhamdulilayi fɔ a ye ka alhamdulilayi fɔ a tɛ yen a y'a preuve yira fewu c'est à dire ko bɛɛ n'a fɔ don ni y'a san 2 ye n bɛ fɛ ka mɔgɔw la dɔnniya la a b'a bolo a bɛ monsieur Lenko bolo suguya 2 la min gɔnɔ ta bɛ yen gɔnɔ ta ye mun ye o gastrite i n'a fɔ sisan n'i ye dumuni kɛ i b'a fɔ ko dumuni bɛ yɛlɛma ka na a bɛ yɛlɛ ka na a bɛ yɛlɛ ka na a b'a fɔ a bɛ yɛlɛma ka na donc o yɔrɔ bɛ chauffer ka chauffer n'i y'a ta dɔrɔn a b'o da 5 minutes awɔ a ka teli o fɛ bon kuma tɛ furu de kɔnɔ n k'a ka teli hali ni volcan yɛrɛ de bɛ yen a b'a mada yɔrɔnin kelen a fura b'a bolo Lamine farafin fura de don dɔgɔtɔrɔ a fura b'a bolo Lamine furudimi fura bɛ monsieur Lenko a b'a bolo yɛrɛ Lamine i m'a ye tubabu furaw minnu bɛ ka na tan hali tubabu fɛn fura minnu bɛ dilan k'u bɛ dilan an b'a fɔ farafin fɛn tɛ o ala ka fɛn dilanlen de don ala y'a dɔn anw gɛrɛsɛgɛ la nɔ tɛ fɛn caman bɛ anw fɛ yan bi bi na i bɛ taa sɔrɔ tubabu yɛrɛ y'o dalilu ta anw de fɛ yan ka taa n'a ye k'a bayɛlɛma ka na n'a ye ne ye dɔgɔtɔrɔ ye Lamine mais bana dɔw bɛ yen farafin sira fɛ furakɛli sira fɛ ne sɔn b'u ye o sira hali ne yɛrɛ bɛ farafin furakɛli kɛ hali sini o Lamine mais a bɛ mɔgɔw dabali ban ko tubabu dɔgɔtɔrɔ a bɛ ka farafin fura di yan parce que n ye dalilu dɔw fana ye n bɔra farafin furakɛla du kɔnɔ n ye banaw ye minnu a furakɛla n'o ye tubabu fura ma se k'a furakɛ k'a ban pewu i n'a fɔ dili i n'a fɔ i sen mɔgɔw minnu pikiri kɛra sababu ye k'a sen bana a tigi sen kurula a tɛ se ka taama ka tubabu fura k'a la
et o y'a sɔrɔ opération ko de fɔra il faut k'o ka kɛ hali n'o yɛrɛ kɛra la a tɛna ɲɛ donc ne ye tubabu fura dɔ ta pomati dɔ ta k'o da fara n mamuso ka fura kan o tɛ dɔ wɛrɛ ye kungo kɔnɔna la a tɔgɔ ye di bamanankan na tɔgɔ an balo la yɔrɔ o tɛ baasi o ne bɛna ɲɛ f'i ye tan tɔgɔ ye di les dates sauvages la bamanankan na a bɛ fɔ cogo di Tamaro a ye date sauvage kɛ zɛgɛnɛ ka zɛgɛnɛ ta ka a jeni a mugu ka sɔrɔ ka mana k'a la mana ye mun ye mana ye kungo kɔnɔ mana de ye a b'a fɔ ma gomarabi k'o k'a la a tɛ kole yan n sɔrɔla ka tubabu pomati donc ale dabɔra nerf kama ka sɔrɔ k'o de ɲagama a la nka gɛlɛma yɔrɔ ye mun ye o ye haya kelen de ye n'i b'o fɔ a la an baloma yɔrɔ de filɛ i b'o mais a tigi bɛ kɛnɛya ten nɔ mɔgɔw bɛ yen mun i bɛ taa sɔrɔ kunkolo i bɛ taa sɔrɔ nɛn de bɛ wuli ka kɛ kuru ye kunkolo la kurukuru fo nɛn bɛ bɔ a la fo nɛn bɛ bɔ a la ni dɔ falenna i bɛ fura k'a la dɔ wɛrɛ bɛ poyi yɔrɔ wɛrɛ fɛ farafin fura ka teli o la ka tɛmɛ tubabu fura kan i y'a faamuya mɔgɔw bɛ yen farafin fura ka teli fɛn caman na a ka ca yɛrɛ de donc o dalilu bɛ yen hali n'i y'a di tubabuw yɛrɛ ma ka fara olu ka dɔnni kan a ka d'u ye o donc il faut furakoli kɔni bɛ bɔ fan caman na mais n'i mana jate minɛ anw fɛ yan fɛn minnu bɛ yan an ka dɔnni de mɔgɔkɔrɔbaw caman taara ni a ye u m'a di denmisɛnninw ma parce que u ma dɔnniya mɔgɔ fana ye a bɛ di mun ma donc o kɛra sababu ye ka taa n'an ka dɔnni caman mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a fɔ i n'a fɔ Michel ko Ala y'a garisɛgɛ don furudimi fura ɲuman na cogo min na tan a denw bɛɛ la ni mɔgɔ min ma don a la yara a tɛna na wele k'a bɛ secret d'u ma ten fo dɔ de k'i intéressé a la an ka mɔgɔw tun b'a kɛ ten hakilina ni tubabu hakilina tɛ kelen olu tun b'a i ma don i ma don a tun b'a di bɛɛ lajɛlen ma a kɛlen b'a ko kolotugu du kɔnɔ i ma don cɛkɔrɔba la i ma don cɛkɔrɔba la a secret bɛ bɛɛ kɔnɔ o de don donc Michel ko ta bɛ cogo min na sisan n'Ala y'a garisɛgɛ don a den dɔ la min ma don a la a bɛ se ka secret hali ni den tɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen mun i dara a la i ka kalan i b'a kalifa de la i ka lamɔden filɛ nin ye min ko gere ni a y'a da a ka kalanden de ma a m'a d'a woloden ma non parce que olu bɛna a ka fɛn tiɲɛ mais a y'a di a ka kalanden ma o sigili filɛ bi Égypte Lamine a dun ye danaya la a y'a tile bon cɛkɔrɔba ye fɛn fɛn kɛ ni bolo ye nin a y'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ ordinateur kɔnɔ Ala sɔnna Michel ko k'i ka numéro di mɔgɔw b'a nɔfɛ 75 07 75 07 67 99 67 99 dɔgɔtɔrɔ voilà et puis Lamine haya ninnu farafin furakɛli sira fɛ sisan dɔgɔtɔrɔ haya tɛ sɔrɔ haya an bɛ fɛ ka mun fɔ haya farafin furakɛli sira fɛ i yɛrɛ bɛ fɛn fɔ a bɛ ɲɛnabɔ i t'a dɔn ko mun n'a ɲɛnabɔra o tɛ science ye o tɛ science ye o de ye mɔgɔw dabali ban k'a fɔ preuve jumɛn de b'a jira k'a fɔ a marché preuve wɛrɛ t'a la i y'a dabɔ mun kama a ɲɛnabɔra haya bɛ yen par exemple tout de suite sa Lamine i tɛgɛ mana da tasuma la tan n'a ye diya i k'a ta k'a da tasuma bilenman na tan il suffit par exemple i m'i tugu sisan par exemple ne magara fɛn dɔ la mun ou bien k'an tɛgɛ don ji kalaman ba la 100 degré par exemple n ye n tɛgɛ don a la ou bien a bɔnna i tɛgɛ kan o yɔrɔnin bɛɛ la i b'o fɔ hali a tɛ tɛmɛ seconde damadɔ kan a yɔrɔ ti bana bilen hali n'o y'a sɔrɔ i y'a su tasuma dilan a yɔrɔ ti bana o hayaw bɛ yen nɔ parce que n'i ye jateminɛ ala ka kumakanw de don voilà donc dalilu minnu don par exemple mɔgɔ nana sisan nɔ a tigi ka denko ma ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔ ye fura d'a ma a ma denko ɲɛnabɔ a nana y'i tɛgɛ d'a ma a tɛgɛ ma a ye kɔnɔ ta ale mago bɛ dɔnkili wɛrɛ jumɛn dilan waati a mago tɛ dɔ wɛrɛ la k'an bɛ Bulo fo Leni Bulo ko k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa Keyita o ye Leni ye k'an b'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo
Keita Boisson Planète kaba o bela jele fofana Planète mo bela jele nala sona ko directrice kata directrice la faux planton aywa nala sona uka vinto ni kabina yakba ya kosobe awoka wala kata bela jele ka soro songo duma yere fanana ko fara Boisson to bela jele ka kambe Keita na ka mo bela jele Traoré fana be nuhu akito jabito fana awo basi a soro ko fana fa wala mene jabeti bato ere ya nchi kan dunda Keita ko ka fo Keita nyina ko jabeti cha lembe susano ngala je ka jabeti fene tabo surtout a vinto lamay ko be fsa ko so ala ka demeke aywa manga ya mede kaka NBB kaka jabeta ka klito jabeti tawla fana mona buista kambe fin de iga iyo kambe yo fo ko sobe ko yo fo iyo karamo dugule abese ko chama abe nyagene jude frake na soro mo be iyola iyo ka numéro 76 97 49 71 97 76 97 49 71 tana mon bi ko sunna oui d'autres voilà on kombe fe kam mon fara kal fana mo dambe te farafin fura la kumuna ibadon ndamin ay jama de chara o mo bede yere ka don ke lay ka so chama meta tout kono et puis fana mo chama de fana be frère mo mala et puis ta tout kono beta frabulu chama tiga kanu kana to ku siga kuna voilà et puis au drontin ibita soro mo nyebala e mbika ke koye e soro ba ngo mo mu safra bi bolo sa bi fa ou bien ka soro safra bi bolo c'est clair c'est comme tout de suite gynécologue be ayrabi ka furakeli ke abika bebi ka konota mais denta lere bolo o tête daluye ka diran ka fatigi se fena ou bien ka fura mayu voilà kambe Ami Traoré fo ko sebetene kika ko kadaye ko sebe ka be fe ka ikatrier Ami Traoré ka Traoré kala ka kanto nala sonama d'autres awo bisano fe ni mo mi ko kika di o sarabi bulu ntami donde ngami sanga willa tenanga san ndom suga say no fe abi ye barasoro Traoré tene ko no docteur Sake ko abe fe kami famu oligosi permis quand si tu as 100 000 quelle est la solution ale fle ka mon fo normalement kan kata fo million mugana ale 30 million yere kelembo abi ba mugana fa sabadu bude kanyeni parce que mo bi jo hade infection munonata obi ke sawobi ka la vaccin no faka do fana be na ibita soro bana foitu la hakli dron stress de boula ke sawobi la vaccin utinye donc sababu de sen fa bidon ka fo yalama solution mun kan ka katigi ngatigi ka hakli sigi parce que hal mo mu ta jiginendo ka temeni hakli ka ninka furakeli sen fa tigi se ka den soro mo men de se ka den soro peu ni ya jetemene cela ka obe mu abi foko azospermie o koroy ko la waxeti hal azospermie korof la de bala sécrétoire ni excrétoire o yidme mo obe bita soro abi dlan a shun yoro la ngal la waxe o kan ka temesira mun fe la waxe o tika bo o fe parce que yoro tnyenendo no kera o tigi bise ka den soro mais mo mu atidlan a shun yere la peu o de tseka o kora ala me da den soro kama wa yoro ni fana mo ka famia mo bise ka den mugan soro o ko fe problème ki bali ka den soro kana fodron de la ka den soro koro fuitola bana c'est comme ni mo mun ko folo fe nka kene si sankera impuissant hein donc bana ko ni se ka chun wakati be maka jangu chen muso ya bana munu mo bali ka den soro dimi tu lawo don la dro bi dese ka den soro sege sege bi ka yer abiye ka fo toro bi chede ka wala ma toro bi musoka voilà d'autres ako ka ale a jelidi ko il y a à peu près 3 mois ko ala le se ga jeli wera di tuguno ko bachi foit na le sorowa bachite au contraire joli difle ni abi mo kene ade
mɔgɔw bɛ siran a ye alors que a bɛ maa kɛnɛya parce que anw fɛ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ joli ka ca u fari la kojugu mɔgɔ sigilen don i tɛ baara kɛ i bɛ dumuni kɛ joli kan ka circuler de n'a tɛ circuler i tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ i bɛ dumuniba kɛ la bon joli din filɛ nin ye a tɛ foyi tiɲɛ mɔgɔ ye fo n'a kɛra maa mun ye banabaatɔ kɔrɔ ye o dun i bɛ taa sɔrɔ kabini i mana taa joli di la sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ k'a fɔ karisa e bɛ se ka joli di walama i tɛ se k'a di mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ na u b'a fɔ k'olu ye mɔgɔkɔrɔba san 50 est ce que san 50 ye mɔgɔkɔrɔba ye san 50 ye denmisɛnnin de ye o Lamini an t'o jate mɔgɔkɔrɔba ye joli di ɲɛsiranya kama n'o tɛ joli kɔni i k'a di kalo 3 o san kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ voilà o yɛrɛ ka ɲi e ma yɛrɛ voilà et puis nafa filanan mu a tigi b'a sɔrɔ ayi dɔgɔtɔrɔ jeli di yɔrɔ in na u ti bifitɛki de di mɔgɔ ma tuguni o de y'a ko gɛlɛya fɔlɔ u tun bɛ bifitɛki n'i taara u bɛ bifitɛki assiette kelen d'i ma i b'o gosi biɲɛ k'i kɔnɔ fa Lamini bɛ jifilɛ ɲɛ kelen bɔ ka i bɛ sirajan kelen minɛ tatɔla bɛ filɛ fiyɛ Lamini i b'a fɔ k'a bi jeli di jara Lamini nka bi n'i taara i jeli de i kɔ don dɔrɔn hali u t'a f'i ma ko merci ka ɲa Lamini a foyi tɛ dila mɔgɔ ma sisan Lamini n bɛ mun f'i ye vous savez k'an bɛ Mali mun na bi an bɛ tile mun na Mali ka di kojugu jamana si t'an kɛrɛfɛ yan ko n'i ma 3,000 de bɔ k'i b'i joli sɔrɔ Mali la yan fu a tɛ san mun y'o kɛ hali bi hadamadenw i bɛ taa joli mun di i bɛ k'a di Ala de kama Ala kama tɛ fana koyi i bɛ k'a di i yɛrɛ de kama fana parce que an bɛ ka fɛn fɛn bɔ c'est comme n'e bɔra sisan i taara sarakati di garibu ma est ce que e b'a ɲini garibu fɛ a k'a f'i ye i ni ce wa dɔgɔtɔrɔ kana kuma la taa yɔrɔ jan sa aw de don dɛ ni ne u bɛ se ka bifitɛki kɔni di mɔgɔw ma ka mɔgɔw encourager e bɛ k'a dili mun kɛ i bɛ k'a kɛ mɔgɔw ni kisili de kama u b'a kɛ fɔlɔ pour que ka mɔgɔw ayi kɔni i dara la kɔni k'u tun b'a di fɔlɔ oui u tun b'a kɛ parce que hali vaccination tun bɛ kɛ mɔgɔw la n ko aw tun bɛ fɛnw di mɔgɔw ma pour que u kana vaccination kɛ tɛnɛ parce que u t'a nafa dɔn a bifitɛki nin tun ka di dɛ a ko kusiɲa minnu tun b'u bolo yen u tun bɛ bifitɛki sɛɲan de dilan tɛnɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔw t'a nafa dɔn sisan mɔgɔw b'a nafa dɔn Lamini tun bɛ kɔrɔta joli ka dafa joli ka taa tuguni ne bɛna n'o assiette kelen sigi kɔrɔ donc f'a bɛ to ka ɲɛ minnu tigɛ ɲɔgɔn na ɲin tɛ minnu t'a kɔnɔ f'olu bɛ to ka sogo négocier u nɛnw ni ɲɔgɔn tɛnɛ ayiwa Fode Kone i ko k'i bɛ Ami Traoré fɛ a cɛ ko ayiwa ne kɛra ale muso fɛ kojugu k'ale bɛna kɛ mun de o la a cɛ tɔgɔ ko Fode Kone o filɛ de Jikɔrɔni k'u filɛ Jikɔrɔni golfu Jikɔrɔni ACI la k'i k'ale muso fɛ k'i b'ale fɛ ko ala k'ale yɛrɛ dun n b'a yɛrɛ fɛnɛ fɛ k'an bɛ Fode Kone n'a muso fo Ami Traoré dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ k'aw ko baro ka kɛ muso cɛ fɛ ko baro bɛ se ka kɛ cɛ fɛ cogo di ko cɛ ye o ye n'a tɛ Facebook kan k'a bɛ Viber kan ko wa fana ko n'i bɛ ka baro k'a fɛ n'a a bɛ yen ko tu sens que la personne est absente c'est-à-dire a tɛ yen quoi e bɛ ka baro kɔni kɛ i bɛ ka baro kɛ adamadenw kɔni b'i kɛrɛfɛ ɲɛ i furucɛ ye mais i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka baro kɛ min fɛ hakili t'i la ko baro bɛ se ka k'o fɛ cogo di mɔgɔ min bɛ Facebook kan hali bi bɛn de t'aw cɛ dɔrɔn bɛn de tɛ yen nɔ n'o tɛ mɔgɔ min kɔni bɛ Facebook kan kɔni n'i taara k'i bɛ taa baro k'u fɛ kɔni i yɛrɛ b'a dɔn k'u ye kabako kɛ o tɛ o dɔgɔtɔrɔ des documentaires ont montré que l'éjaculation féminine se manifeste par jet d'un liquide comme de l'urine. Est-ce que cela est vrai? Ale m'a faamuya mɔgɔw bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko les femmes fontaines hali o yɛrɛ sababu ma dɔn wa n'i ye musolaka ta 195 o tɛ olu na n'i ye mɔgɔ 5 ta 100 sara la o de ye femme fontaine ninnu ye parce que i bɛ hakɛ to musolaka n'a bɛ furu bato la dingɛ 2 bɛ sanfɛ dingɛ 2 bɛ duguma maaya yɔrɔ la kɔnɔna la mun b'a to ji bɛ bɔ olu fɛ walasa furu bato ka se ka kɛ nka ji man ca a bɛ bɔ dɔɔnin dɔɔnin de ani sugunɛ ji tɛ kelen nka a kɔlɔsira k'a fɔ maa dɔw fɛ dingɛ 2 minnu bɛ sugunɛ yɔrɔ in kɛrɛfɛ
olu bi ji bi bɔ yen kojugu o ye ni muso la ka kɛmɛ ta a bi mɔgɔ 5 la donc ni a bi fulu ma ko femme fontaine halo yɛrɛ sababu ma dɔn sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a jira k'a fɔ la sugunɛ de don dɔw y'a jira k'a fɔ ji in don o si ma dɔn k'a fɔ o kɔni ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 5 a b'olu na mais o tigilama wo ale ni mɔgɔ mu o ti bɔ wo a bɛ se ka furubato kɛ a bɛ ka ni lasaha sɔrɔ a bɛɛ ye kelen kana fɔ ko ji bɛrɛ ti bɔ ne la ne ka ɲɛ bɔ jiba bi bɔ mun na la mun fana jiba bi bɔ a la o fana k'a fɔ n ka ɲɛ bɔ ji bɛrɛ ti bɔ mun na nafa mun bi furubato la o de i bi ni lasaha mun sɔrɔ a la voilà ani den mun bi sɔrɔ a la n'o bɔra la kɔrɔ wɛrɛ tɛ non éjaculation yɛrɛ n'a fɔra a bɛ fɔ cɛ de ma o parce que ale ka question bi tali kɛ yala muso minnu bɛ éjaculer musolakaw an t'a f'olu ma éjaculation voilà dɔgɔtɔrɔ i denkɛ ko ale ye kalan jolenkɛla ye ale ye san 25 ye k'ale ni npogotiginin dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ye san 18 kuma lamɛn dɛ ko npogotiginin k'ale ma ko a garisigɛlen don ko parce que k'a ma ka kalo labɔ ye kalo tɛmɛlen k'ale dun b'a dɔn ale ni ala cɛ la ko jama ka hakɛ to kuma t'a fɔ cogo to an bɛ éducation sira de kan k'ale ma pénétrer dɛ k'ale tun bɛ frottement dɔrɔn de kɛ seulement a ko ale fana k'ale ma se ka i yɛrɛ sɔrɔ muso kan dɛ ko o kɔnɔbara bɛ se ka k'ale ta ye cogo di ko k'e de ɲininka han dɔgɔtɔrɔ a bɛ se ka k'a ta ye ma pénétrer o k'ale tun bɛ frottement dɔrɔn de kɛ hali n'a bɛ frottement la an ko frottement senfɛ mɔgɔ bɛ se ka kɔnɔ ta parce que ji bɛ se ka seri ka taa a tigi la a bɛ kɛ kɔnɔbara ye o a ɲɛfɔ a ye ka ɲɛ bon mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o wagati mana se a ka ca ala fɛ a yɛrɛ t'a yɛrɛ kalama k'a fɔ ɲɛ in yɛrɛ minɛ wagati mun na la waa taara ou bien a ma taa o fɔlɔ fɛ mɔgɔw tun b'o de kɛ planning fasugu ye n y'a f'i ye n ko hali fɔlɔ fɛ mɔgɔw tun bɛ hali furubato kɛ ni a wagati sera u b'u yɛrɛ minɛ mais n'i ye mɔgɔ 100 ta i bɛ taa sɔrɔ 40 b'i lajɔ parce que a tigi cɛlaka y'a yɛrɛ minɛ wagati mun na o y'a sɔrɔ lawa mun kan ka kɛ den ye o taara a mɛnna voilà nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 o tigi taara k'an bɛ motikaw fo kosɛbɛ tɛnɛ ninnu ka dugu ɛrɛ tilenna waleykum salam kuma b'i bolo nba ayi baasi t'an na oui ale taara dɔgɔtɔrɔ a ko ale marilen don nin y'a kalo 4 ye a k'ale ka cycle ko tu ye 28 jours de mais 2 mois après le mariage c'est devenu 31 jours k'a bɛ fɛ k'a faamu ko yala ale bɛna se ka garisigɛ ɲuman sɔrɔ wa oui bon o ni garisigɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ni fana a ka ɲininkali filanan ko qu'est-ce que l'utérus globuleux ale fɛ ka mun dɔn comme échographie kɛra o ye dɔgɔtɔrɔkanw de ye o donc k'a jira k'a fɔ ko denso ka bon denso bɛ se ka bonya k'a sɔrɔ kɔnɔbara tɛ o voilà donc maintenant a ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ laada in yɛlɛma cogo la o ti mɔgɔ bali ka kɔnɔ ta o mɔgɔ bali ka kɔnɔ ta k'an bɛ Boubacar Koyita fo kosɛbɛ a filɛ sɛbɛnni kɔrɔ n'an ka musokɔrɔba Fanta Traoré Solo Koyita Basise Koyita Moyira ninnu Minata k'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ a ko ale k'ale bɛ san 23 la k'ale ye 1,65 m de ye ko ale poids ye 46 kilos k'ale kɔni bolo ale yɛrɛ jalen de don kojugu k'ale fana ko ten wa bon ne tɛ se k'o fɔ n ka calcul kɛ k'a dɔn yala jalen don wala jalen tɛ o n tɛ se k'o dɔn tan nɔ donc maintenant a bɛ se k'an wele sini 11h wagati donc a ka poids fɔ n ye a n'a ka taille o la calcul senfɛ n b'a fɔ a ye n'ale jalen don ou bien a bɛ normal la mais n y'a bɛɛ fɔ sisan ou bien a tɛ ayi mais ayi calcul de bɛ kɛ n'o ye o fo i ka calcul kɛ ni machine de ye n'Ala sɔnna o senfɛ i b'a dɔn a tigi jalen don a jalen tɛ n'Ala sɔnna ayiwa ko k'i ɲininka fana a ko ale furumuso nin y'a san 11 furu ye den 3 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ
a ko nga furumuso ni maya bonyana dɔɔni k'ale tɛ ni lasaha foyi den kelen de sɔrɔ ko fura b'o la wa bon ouais i bɛ hakɛ to bamanankan yɛrɛ la u b'a fɔ cogo jumɛn na ko minɔn ti ku minɔn na wa ou bien minɔn bonyana minɔn ma tout ça la den kunkolo n'i y'a jateminɛ mɔgɔ jigintɔ la i bɛ hakɛ to mɔgɔ jumɛn de bɛ yen ko maaya bɛ den kunkolo bɔ o tɛ yen o ne ko ko yɔrɔ in kana bonya i ma e kɔni bɛ ka kalon de ɲini a bi muso bɛ bonya cɛ ma o ye jagoya parce que a bɛ jigin e b'i cogo la hali ne bonyana de toute façon i tɛna se ka a bɔ maintenant mais mɔgɔw de bonya cogo tɛ kelen ye dɔw bɛ yen hali n'u ma den sɔrɔ u bɛ bonya o parce que ala yɛrɛ kɛmɛ ka maaw da cogoya min na maayaw kɛ cogoya tɛ kelen donc mɔgɔw dɔw de bɛ yen nɔ u deli bɛ mun na u m'o sɔrɔ bilen donc olu b'a fɔ bon nin bonyana jɔn ka taa denmisɛnnin wɛrɛ ta hali n'i y'o ta o fana bɛna bonya o donc maintenant ni nin ye mɔgɔ sɔrɔ généralement n'a tigi tilala den wolo dilan parce que a caman bɛ yen nɔ a b'u sɔrɔ wagatiw la mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw fana kɔrɔ cogo tɛ kelen ye fɔlɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu muso bɛ se ka den 10 den 20 wolo k'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u ma b'u cogo la ten mais bi bɛna dɔw yɛrɛ ka den 1 wololi wala den 2 i bɛ taa sɔrɔ a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun ye den 10 wolo donc ko n'a kɛcogo de don maintenant ni a tigi bonyana ma solution wɛrɛ tɛ yen k'a fɔ i jɔn ka fura de ta mun b'a to a tigi mɔsɔn a nɔ la non opération dɔ de bɛ kɛ pour que k'a tigi kɛ denmisɛnnin ye tuguni voilà wa hali ni opération kɛra a kɛra denmisɛnnin ye tuguni a tigi mana jiginni wɛrɛw kɛ tuguni a bɛna bɔ i sago la tuguni ainsi de suite nin bɛɛ ye Lamine hakilila ko de ye dɔrɔn n'o tɛ mɔgɔ bɛ nisɔndiya sɔrɔ furubato la k'a sɔrɔ nin si tɛ mɔgɔ minnu ye yɛrɛ nisɔndiya kɛ u ye furubato la u ye a tɔgɔ ye u ye nilasaya sɔrɔ o kuma bɛ k'a kɛ ni minɛnw ye donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn vraiment o bɛ mɔgɔw yɛrɛ de hakilila la n'o tɛ hali n'o y'a sɔrɔ muso min bɛ san 60 la san 80 denmisɛnnin san 50 i bɛ furubato kɛ ka nilasaya sɔrɔ a fɛ o bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ de hakilila la dɔgɔtɔrɔ voilà ko k'i ɲininka o ko prostitution ko cause a prostitution a kɛli ko a kun ye mun ye ani avantage ni désavantage jumɛn de b'a la ale bɛ ka nin mun fɔ nin tɛ bana ye o dɔgɔtɔrɔ kan tɛ fana karisa bɛ ka sungurubaya kɛ a bɛ ka kɛ kun mun na i kan ka taa enquête de kɛ ka sungurubaw yɛrɛ de ɲininka ne ko karisa e bɛ ka sungurubaya kɛ mun de kama ale de n'a fiyɛ wari ko dɛsɛ de bɛ na o de y'a to n bɛ k'a kɛ walama nin ko de bɛ na walama mun ka da ale de mais dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'o jaabi o n'a bɛ fɛ k'o jaabi sɔrɔ dɔrɔn sini bɛ a ka papier ta ka taa ka enquête nin na mais n'i bɛ enquête kɔni kɛ i bɛ taa sɔrɔ hali dɔgɔtɔrɔw b'a kɛ ten n'i bɛ enquête kɛ a tɛ kɛ diyagoya ko tɛ faamuyali de don enquête bɛ kɛ cogoya min na Lamine ne taara boîtiw kɔnɔna la ka taa casinow kɔnɔna la ka taa enquêtew kɛ k'a lajɛ denmisɛnnin fitinin minnu bɛ san 15 san 16 san 14 u bɛ ka dulɔ min dɔw bɛ ka cigarette électronique ni min ko jumɛn de la u b'a kɛ wa a jaabiw sɔrɔla mun na parce que n'i bɛ enquête kɛ i b'i ma don a tigi la k'a fɔ a b'i ni e n'a tigi de cɛ mɔgɔw bɛ yen minnu ka peut-être test taara sunguruba ko ninnu kan donc a bɛ se ka o dɔw ɲini o bɛ se k'a fɔ a ye sunguruba 100 o bɛ ka sungurubaya kɛ ka 30 bɛ k'a kɛ k'a sababu kɛ nin ye 60 bɛ k'a kɛ k'a sababu kɛ nin ye 10 bɛ k'a kɛ k'a sababu kɛ nin ye voilà maintenant n'a bɛ fɛ k'o jaabi jɔnjɔn sɔrɔ a bɛ se ka taa faculté de médecine na Mali la yan nɔ ka taa yen nɔ bibliothèque la k'a lajɛ est-ce que thèsew bɛ yen minnu ye tali kɛ walama flash la k'a lajɛ est-ce que thèsew bɛ yen minnu ye tali kɛ sungurubaya ko ka Mali la yan mun de kama mɔgɔw bɛ k'a kɛ o document fana bɛ yen nɔ voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni fu 11 o tigi taara nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni fu 11 docteur Tabako tulo b'i la allo allo oui
ça va? Ouais, ça va bien, merci. Bien, c'est vraiment c'est un docteur Ringira pas. À Tlevilla, oui. En fait, encore que deux fois, par exemple, les gars Moussoukou, les Kabon trop, quoi. Est-ce que avec le jour à venir, avec ces problèmes là, c'est même quoi. Voilà, m'a fait qu'à d'un coup là, ou bien est-ce que les gars sperme de ces gars décès, ou bien fin d'or. Voilà, c'est pour ça quoi, que tu vois, mais je suis marié quoi, mais à Kabon trop, sans qu'on a aucun moment, je fais partout. Mais c'est qu'à jouer à là, quoi. Voilà, c'est pour cela, quoi. Merci. Maintenant, allez qu'à Djabi Moumoulou, il faut qu'à ta consultation na kala jeno ya suro banatala mumba blala parce que bana obe moko la hakili ta fanfila la mumbu ou bloko la tant que bana konte mumba bla tigila seulement atigi farlaji yere de bo demander ote bana moko farlaji te kele anya fongo testostérone hormone do mumbi chela mumba to chere be keche o de bi nege fana bli chela tant que au kain bachete voilà wodi nega jure mugan kele foni futan ani kele bon afle ga den ko mu fo oui ba keto eratlena allô oui ma bibulu oui ibi kuma kan korota ok ne kono kere de bentimi ko bara kere la côté droit a bene dimi ko c'est donc ni kon be en durbo nyina voilà ni en ko ke ga tese donc bi fradi après bana avec la kauli quoi kono côté droit ni donc bara kere la juste voilà olenki mako a sababu ya muye bon en fait eko kera ay eko yerete docteur mu eko dimaka sege ni frau dimaki maka sababu ya muye bon ma sababu fala parce que eko folo mun kera ko appendix voilà ko appendix ko a entouré no ni couche sous doy voilà ko voilà ya terme ko to sous la donc nerema fam ko appendix kon la mun ne do ni couche sous doy donc ko de ba to ni voilà ntega la sia quoi donc d'accord donc ibi segi kata d'autres so la segi wera ubike ka sababu wera unyini munto yi ya famia parce que ko dronte fin segi limino ko mumbi yoro en banao be c'est vrai a pas ce problème a boulunye mais nugu problème ekoto yo bon ebi ka kere mun fana fo mino ka chan ye no yoroni na hal RMB no fenge fana be no binye fana be no ya famia hal problème do be no munu bi se ka dimi la se mo ma ye no fana nugu ba kumbe no hal kemu bi hadama den kono yere nyima na no bi appendix kuna ani nugu numbe kuna o fana bi se ka noro appendix la ou bien nugu nuna chuga sugud la parce que banaxe do mana do mo kono bi noro nyona pour que ka banaxe o kele o fana bi se ka dasi mo ma ya famia voilà donc la minan kumbirom na donc che mu foko den ko la bon den ko bi furubato ke ko jugoti mo bali den soro la de aye hakla ere jigindo bi nyagali ke ko la masturbation mi mo bali ka den fana soro o ti fana ti mo bali den soro la voilà d'autres non mbalwa ke do be kana me Côte d'Ivoire ambe fanfe be kana me internet ka kan fulbul bela jele Seydou Traoré ka bi foko sobe ay Seydou Chema ka bi fo tene ambi famé bitabla monsieur Lenko anga fulbi chorba segana docteur ka numéro 79 28 55 47 amambalmo bela jelen fe nukuma bora na digira mo meno tigi ka haketo akambe sini sufe na la sala kuntu dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja
Usoni nyara fokle le gota balanga ya usoni yo